Maliens aw salamu alaikum an bɛ foli lase jamanaden kelen bɛɛ ma ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Maliens sigimɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati na ka ouverture media bɔlɔlɔ lajɛ an ka chaîne YouTube ni an ka page Facebook. An bɛ an kanuba bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka yira aw la ka fɔ a ka jɛmukan ni o daminɛni aw ye Thierno Decrypte ko Thierno ka walawala. Jɛmukan mun bɛ ko an b'a sigi a jamanadenw ye diɲɛ don o don kunnafoni minnu bɛ k'a bɛ aw ka jamana kɔnɔ walima ka ma wele kana plateau sanfɛ a kɛra politikimaw ye a kɛra sportifu ye a kɛra entrepreneur ye walima a kɛra diinɛ ɲɛmaw ye ka se k'u wele ko mun bɛ u kun ni u kan cɛ ka se ka u ɲininka o la ka se ka walawalali kɛ u kanubaw ye cogo mun na maa ma bɔ maa la siya ma bɔ siya la farikolo ma bɔ farikolo la Maliens an bɛ bɛɛ wele kana plateau in kan sabula bɛɛ dama ka kan ni plateau kelen kan o la mun b'a to hali bi faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ ko la cogo mun na bi Thierno Decrypte la Maliens bi o ye interview ye an bɛna interview belebeleba dɔ kɛ an bɔra ka affiche ka wulada in na ka yira aw la ka fɔ an bɛna an ka Mali maaba dɔ k'ale reçoit plateau sanfɛ a bɛ waati caman bɔ an ko mɔgɔ b'a la plateau in kan sabula ɲininkali caman b'an bolo ka boloda la walasa a ka se ka an bɔ kunpan na o ye jɔnni ye ale ye an ka leader religieux ba dɔ ye a tɔgɔ ko Choila Baya Haidara Maliens an ye affiche kɛ Choila sera an fɛ yan alhamdulilayi a ye an ka invitation minɛ n'a tɛgɛ fila ye ka wuli ka bɔ f'a ka denbaya la ka na studio la mun b'an bolo k'an ka tɛnku a la a na faamuyali di an ma kosɛbɛ Maliens Choila bi an bolo kɔrɔ an bi kuma tɛnku a la ka foli lase o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka don babu tɔ kɔnɔ a b'a la salamu alaikum Choila. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thierno an tɛ se ka n ka kuma daminɛ n'an b'a fɔ auzubillahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ka sitanɛ gɛn ka sindi ni Ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli an kuntigi kan n'o ye Muhammadul Mustafa ye a n'a su dungu ye a n'a jɛɲɔgɔn ɲuman bɛɛ n bɛ Maliens bɛɛ fo minnu bɛ Mali la ani minnu bɛ kɔfɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la diaspora parce que olu de bɛ nin lajɛ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ Bamakɔ yan internet ka gɛlɛn dɔɔni internet bɛ lajɛ yan Facebook bɛ lajɛ Bamakɔ a bɛ lajɛ Mali la mais a ka suma parce que n'i ko i b'a forfait ta i bɛ sɔn ka i ka nasɔngɔ bɔ a bɛ gɛlɛya donc kɔfɛ mɔgɔw de b'a lajɛ parce que olu b'a sɔrɔ nɔgɔya la Maliens minnu bɛ yen nɔ n'u haminen don jamana ko la wallahi an ka foli b'u ye kuma bɛ m'o de fɔ n ka ni min bɛ hakilina kelen kan ani min tɛ hakilina kelen kan an b'a bɛɛ fo parce que kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ka hakilina ye de kulun ka ba tigɛ ka ɲɛ donc an bɛɛ bɛ fɛ Mali de ka hɛrɛ sɔrɔ donc an ka foli bɛ bɛɛ ye minnu bɛ Mali la yan minnu bɛ Mali kɔ kan Maliens an k'an jija an ka ɲɔgɔn minɛ rancuniw ka dabila i yɛrɛ ɲumana kuma daminɛ la n bɛ se ka mun fɔ o y'o ye n'an ye rancuniw bila en général ka faso lajɛ an bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ n'i y'an ye k'an cɛsiri ko min na o b'a sɔrɔ o ye faso jɔko de walima n'i y'an ye ka mɔgɔ min tɔgɔ fɔ ka caya i b'a sɔrɔ a bɛ ka tɔɔrɔ dɔ de lase faso ma donc o kɛlɛw bɛ yen mais fɛn min ye ɲɔgɔn n tɛ karisa de fɛ a bɛ fɔ o ma rancune o ye hasidiya de ye o man ɲi donc an k'o bila pewu an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kumaw lamɛn ni hakili ye sabu n'i ye mɔgɔ lamɛn tant que ni rancune b'i dusukun na i t'a ka kuma faamu donc yanni an ka kuma in daminɛ fo an ka rancune de bila an ka dɔn mɔgɔ ko tɛ jamana ko de don wa o de kuma bɛna fɔ ni mɔgɔ min ma min faamu dalilu contre dalilu de don i bɛ se k'a fɔ bon ma nin faamu a dalilu ye nin u bɛ se k'o question da ala aw ouverture media ma problème t'a la an b'a jaabi fɛn o fɛn ka da aw yɛrɛ ɲininkali la a bɛ se k'a bɛɛ kɛ moi je suis jeune comme vous tiɲɛ don ne ye karamɔgɔ ye mais an bɛɛ ye denmisɛnninw de ye ne tɛ n yɛrɛ bonya foyi ma ka n tɛ n yɛrɛ bila mɔgɔbaya minɛn kɔnɔ parce que ne bɛ n yɛrɛ filɛ dɔrɔn un jeune de Bamako un jeune à Dravilla ne tɛ n yɛrɛ filɛ un karamɔgɔba non d'accord non donc a y'aw bila à l'aise a k'aw yɛrɛ lafiya ɲininkali min b'aw fɛ an ka kɛ ne yɛrɛ nana yan nisɔndiyara parce que ka ye aw âge bɛ yɔrɔ min na aw sera ka nin baaraba in kɛ vraiment nin b'a a dɔn an b'a dɔn nin na ko jigiya bɛ jamana kɔnɔ parce que Thierno n'i y'a jateminɛ Mali kɛra problème dɔ ye i mana Mali jeunesse ye hami min b'u la ka gulɔ min ka fanini kɛ ka banini kɛ ka te daga sigi
ka Barça supporter ka Real supporter bɛɛ ka Europe club tila-tilaw cɛ i b'a ye an ka jeunes ka ambition banna bon n'i ye jeune ambitionné ye tan vraiment ka nin baaraba in kɛ nin immeuble belebeleba in ta ka nin studio ba ninnu dilan ka vraiment an bɛɛ b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ kibaruyaw mana di mɔgɔ bayiri k'a bɛ bɔ a kalama yɔrɔnin kelen je suis fier de ça bon n bɛ fɛ ka jeunesse wele nin ɲɔgɔnnaw de la aw filɛ ka nin kɛ média kan dɔwɛrɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ commerce kan dɔwɛrɛ bɛ aventure la u k'a jija c'est à dire bɛɛ k'i jija i ka domaine kɔnɔ sabu ne yɛrɛ ye jeune n bɛ wajulu kɛ n k'an jija o kɔnɔna la n bɛ se ka mɔgɔw la convaincre cogo min na ka mɔgɔw la faamu an bɛɛ ka jɛ ka laban kɛ ko kelen ye ɲɔgɔn fɛ jamana ka kisi donc o de ka bon n'a bɛɛ ni jamana kisira médiaw bɛ sira sɔrɔ ni jamana kisilen don misiriw bɛ sanga sɔrɔ ni jamana kisilen don karamɔgɔw bɛ lafiya diinɛ laseli la mais ni jamana ma kisi nin bɛɛ bɛ tiɲɛ bon n'an ma jamana in lajɛ ka an yɛrɛ la ɲinɛ ɲɔgɔn ka défaut ni ɲɔgɔn kɔ parce que n'a hamina ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn o de ka di juguw ye minnu bɛ fɛ ka jamana ci u bɛ jamana in kɛ tomokolo y'an bolo ala ka jamana kisi amina yarabi vraiment choix la ka présentation ɲana bi yɛrɛ fo k'i waleɲuman k'a fɔ ko i Haidara donc ni waati in na i bɛ Corno d'équipe kan i yɛrɛ labɛn bɛ kosɛbɛ na i ka bassin ɲɛna kosɛbɛ a burudeli cogo ɲɛna donc ala ka barika don bassin n'ale fi donc ni waati in na an bɛna baaraw bɛna daminɛ nin b'a kalama yarɔ i bɛ yan kɔni dɔn yan kɔni an tɛ mɔgɔ mana na yan an bɛ ɲɔgɔn tarabaso de c'est à dire ni kuma minnu fɔra k'a ma taa jimi sira fɛ an b'i sɔsɔ o ye kuma taabolo ye a bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔ walasa an filɛlibaw ka se ka faamuyali sɔrɔ sabula o ye baara in yɛrɛ taabolo ye maa dɔw b'a fɔ an kana karisa nana sigi ka kumaw fɔ an b'a sɔsɔ nka o tɛ baara in yɛrɛ sariya taabolo ye ni mɔgɔ nana plateau in kan n'a ye kuma min fɔ ko o ma diya n ye an b'a tigi sɔsɔ walasa hali bi filɛlibaw ka faamuyali sɔrɔ a la donc an hakili la i labɛnnen don o ko kama non te problème n y'o de f'i ye depuis daminɛ la n'i k'an minɛ comme un jeune de Dravel la a banna i bɛ lafiya quoi d'accord ok ok maliyɛnw an bɛna publicité tɛmɛ nin waatini kunkurunin na en attendant an bɛna tila ka segin tuguni ni ka na choix la baya de b'an bolo bi a y'a partager kumaw de bɛna fɔ yan bi ɲininkali fɛn fɛn bɛ yen ko o kan ka tɛnku a la an bɛna ɲininkaliw tɛnku choix la sabula a ŋunuŋunukaw bɛ dugu kɔnɔ an kɛlen ka choix la yɛrɛ ka affiche bila maa caman ye kumaw fɔ an ye fɛn caman ye nka k'a yira k'a fɔ hali bi an kanubaw la maa minnu de ouverture média taabolo dɔn an bɛ segin kɔrɔfɔ in kan an kanubaw ye diɲɛ fantan ani naani fɛ an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ ka whatsapp ni instagram ni youtube ani facebook maliyɛn bɛ k'an lajɛ sira o sira kan an b'a fɔ yan dabɔ bɛ bɛɛ de kama maa ma bɔ maa la i b'a sɔrɔ karisa mana na o man di karisa ye u b'a fɔ munna a bɛ na ni karisa ye yan di o ye an bɛ segin kɔrɔfɔ kan on est impartial on est neutre an bɛ yan bɛɛ kama o b'a yira k'a fɔ yan plateau a labɛnnen don bɛɛ kama mɔgɔ ka se ka na yan nɔ an ka ɲininkaliw tɛnku la o y'an taabolo ye a bɛ waati caman bɔ donc ni mun ma faamuyali sɔrɔ o la an b'a fɔ hali bi ala ka faamuyaliko ɲuman di e ma mun b'a to e ni an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira tɔ fɛ don nataw la publicité la n'an tilal'o la an bɛ segin rapidement ni ka na émission kɔnɔ. Société Sodima ka safinɛ kura dilannen don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. ياريت تسوانا تكيفات تدشل خلوة يارها أكتندي وتجرها نانا ستو ما ستزها تقاس دوبل 7 هذا مشروب للطاقة اللي شربه ما يترخى ليل النهار وانت فرحة مع دوبل 7 يعطيك طاقة يعطيك طاقة يعطيك طاقة دوبل 7 دوبل 7 دوبل 7
Futurcom Planète présente les Golden Days le 2 avril au Grand Hôtel Azalaï de Bamako et le 9 avril à Kéniba dans la région de Kaï. Sous le haut parrainage de M. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, une véritable immersion au cœur des secteurs miniers et des énergies renouvelables. Au programme, panel de discussion, présentation et ateliers, exposition de success story et partage d'expériences, visite virtuelle de sites miniers, réseautage, cocktail dînatoire et beaucoup plus. Pour tout connaître sur les enjeux et défis des mines et des énergies renouvelables, rejoignez-nous le 2 et 9 avril prochain en contactant dès maintenant le 75 61 36 38 ou le 74 45 43 95. Les Golden Days, un événement Futurcom Planète et partenaire. Merci Ami Foli Blanga, sponsor ou W7 Anika Fara Sabon Dimaka en même temps. Et Futurcom Planète, ou nous qui a fait un pas de la le 2 avril, et Grand Hôtel là, ni ma fille le 2 avril, au Chiningene, à la ka Anchijoka, qu'on Grand Hôtel là, ou bien nous les Golden Days, au Kroko Sanoudon, ou Sanoudon, ou bien forum blé pas de Siglendo, Mumba to ka se ka kuma sanu ko ka atelier aussi ka visitu ke ka laje ka fen jaman vo mawye sanu bara ke chuko ka ana feri chuko anga jamana kono ya no donc Futurcom mo keme ka ni bara belebele pas de ke Malion le 2 avril Grand Hôtel kono ko woleli bla pema be ka wuliga joke Mumba to akana se ka fo jakokelaw ani malien chiko le 9 avril o kenye bataille région de Kaï donc ya ira ka foko akoy mina ke ko belebele baye o keme ka bunya ta ka dam mamunka a denfaya o ye monsieur Lamine Seydou Traoré ale anga ministre mbeka nyeshime sanu kuko ani kurango ni jikoko ma donc on ba fo awye le 2 avril Grand Hôtel là ani le 9 avril Kenyeba o bina ke Golden Days ni o sanu donye woleli blame bema na be fenga kuna fonu wera sura la o ka téléphone numéro o 75 61 36 38 on ba fo ala ka don yirana mani ami do sujet qu'on a rapidement choix la bayaya ale de bambulo ko ya no anga mali leader religieux do a donné do jamana ngono kosobe donc baraw bina damene wati na aya partager abse ka bla yoro mbise ko krofoka partager le bika sababu ye mumba to kolonje bakaw ulu bi boa kalama nyono ko bi boa kalama nyoro ko bi boa kalama munu be kajolo bi boa kalama ko mbika ke ouverture média kambi donc aya partager kosobe donc amina babu damene mina nyashi rapidement choix la bayama pour que anga seka e baraw damene jona choix la donc interview do maw nyebana et me fait qui présenter parce que ma chama bi choix la baya ça dit que choix la région exactement on y a mais qui est sinzani kaye ni bon des trucs comme ça mon ti do me fait qui présenter folo yani anga se nyinu ngali bilibili pa wa bo chorno choix la tene tokoy choix la dugu tokodi dugu doni mbadu sogolu en sogolu voilà choix la mi me nyono marala o de toko dale nu neka sinon ne re toko de Muhammad ne toko dara mo ke dori la donc toko de Muhammad mais mo ke yi wakati ke choix la asigira en quoi bon asigi ala mise ka fo ala mo na en ka wakati ke asigina kana faso kono sinzani bon anale sinzani mo mba fo ma Muhammad asro Muhammad toko bi pour que kale ke différent yo ale ke choix la Mohamed bon fo unana Muhammad yere tike ka boala ka ke choix la bon amun toko dara la fene bon en général o de toko ntugura ambe ko bon ibaye dugu toko de choix la mais nere dona no de ni ne wole Mohamed ne madala ne bilamni d'accord bon choix la sur lo de fait bon nere bangina bamako yani bon il y a fois un sinzan ka o chien mais en cloma sama de bora sinzan nere bangina mfa bangina ya moke ou bangina d'accord depuis c'est qu'à depuis 1800 lu bora sinzan anga mo ko na bamako ah tite mo do waira oy bamako ko bon an woni nana no ube mina kala nyo koni wa soro guamme bamako kono atete me guatanga voilà guatan d'accord donc atete mo maintenant et anya ya ko du kono aga du karam ko du baya ya ko yi wolo fay ndo me bon ko so be karam ko pakundu maintenant anya ya le ka fatulu ko fa ala ka hinala donc ede nana bla leader ya la maintenant du kono tewa tari kroke wero bila mo ne ma ale tienta quoi ay ma le tienta ay non chukudi parce que ale ka bara ne fa ko commerçant import export mogo koro ba don quoi en commerçant de ni segina ko fe mogo Musa Kle kera mogo nyana ni Morbo Kle ni ale toko fo parce que ni ko commerçant sabata sabadoron ni ko mogo sabata do ale bulu chela
Tolmal PDG de ko ne fa ye mɔgɔ minnu ye Tolmal dayɛlɛ ale ni Babu Cham ninnu ne ka cɛkɔrɔba Baya Aidara olu de ye Tolmal dayɛlɛ ale de ko ye Tolmal PDG opérateur économique de kun donc ne to ye d'accord voilà donc i n'a fɔ ne bilala ale nɔ la non o tɛ quoi non ale ala ka dan a ma deli k'i sigi jama ɲɛfɛ ko ala ko ta a yɛrɛ kɔni ye misiri jɔ misiri b'an ka du la o misiri min b'an ka du la a bi mɔgɔw la seli ala jɔn kun don ala ko kun ka da ye a bɛ taa hiji la a tatɔ ni mɔgɔ 100 bɛ se ka taa san o san komi nafolo kun b'a kun bon o kun y'ale ka tagabolo ye mais diinɛ lase sira kan non ne kɔrɔw bɛ yen nɔ an ka du bɛ yen n kɔrɔw de b'a nɔ la i kɔrɔw de b'a nɔ la olu de b'a nɔ la d'accord ne kɔni bɛ n ka baara de la ne ye min faamu komi a ye n don kalan min na o ye diinɛ kalan ye kosɛbɛ donc an fana y'an yɛrɛ ye o diinɛ laseli de kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan nka mais an nana ye i bɛ taabolo dɔ kan n'u b'a wele ko sɛw les sites tari i wolo c'est à dire que i nana diɲɛ na ou bien a ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ la i bangebaaw bɛ o sira kan wa c'est à dire que Baya kun b'o sira de kan bon siya an bɛ se k'a fɔ a kun b'o sira kan bɛɛ b'o sira kan silamɛ ɲuman bɛɛ b'o kan parce que siya kɔrɔ de ye ko Ali ka jama yɔrɔ ne fa tɛ se k'a fɔ k'a t'o la n'i tɛ Ali ka jama la dɔrɔn i tɛ kira ka jama la parce que kira ko ne ye dɔnni dugu ye Ali y'a da ye silamɛya ye ne kira ye Ali de ye silamɛya donda ye donc siya kɔrɔ de mɔgɔ minnu tugura Ali kɔ ka se kira ma donc n bɛ se k'a fɔ ne fa a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ kira somɔgɔw a b'u fɛ a b'u défend wa a y'an don kalan na fɛnɛ de an ka ko dɔn bon n'i y'o jateminɛ siya min n'i bɛ k'a fɔ nin ale bɛ yen depuis kira balolen bɛ yen donc mɔgɔw ka diinɛ tɛ fɛnɛ n fa bɛ nin na n fa tɛ nin na bon ne fa bɛ yen wagati mun na ka kuma surunya ye dɔrɔn i k'a dɔn ne fa bɛ balola tuma min na a fatura 2002 bon o y'a sɔrɔ anw tɛ siya yɛrɛ dɔn tɔgɔ la k'a fɔ fɛn dɔ bɛ k'a tɔgɔ siya an kun t'o dɔn non an kun t'a dɔn ale ka ɲɛnɛmaya wagati olu kun dɔnnen tɛ Mali la ale yɛrɛ min filɛ nin ye siya ko kuma mɛn kɔsa in na donc Mali la le mot chiite a kun tɛ yen ko a bɛ dɔn i n'a fɔ k'a furuba dɔn mais a kun bɛ yen silamɛya gafe bɛɛ kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais mɔgɔ tɛ se ka ko bɛɛ dɔn donc an b'a jate dɔrɔn u y'an don kalan na nin yɛrɛ de kama n'u wasalen don ko la u wasalen don bi tuma min na u y'an don kalan na an yɛrɛ an ka taafan dɔn olu ka ala deli kun y'o de mais i ye min fɔ en global an bɛ se k'a fɔ siya kun don parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i b'i yɛrɛ ye kɔni ala kira ka di ye i bɛ kira fɛ i b'a somɔgɔw fɛ donc an b'o bɛɛ jate siya de siya ye voilà d'accord mais avant que cɛkɔrɔba ka ban a ka kalifa ka minɛ a la tara ma a plaigner non jamais de la vie mɔgɔw tun bɛ n'a fɛ yen a b'a dɔn u y'a ye a n'u b'a barow kɛ a bɛ nisɔndiya an ka cɛkɔrɔbaw tɛ se ka parce que siyaw bɛ mɔgɔ fɔlɔ min défend le schisme ka défendu fɔlɔ-fɔlɔ ye de ye ko la famille du prophète bon Aïdaralaka bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o de la e delila ka Aïdaralaka dɔ ye Aïdaralaka famille ba dɔ ye ko o bɔra fɔlɔ k'a sigi ko chiites bɛ ta u don ta a bɔ ta en général i bɛ mɔgɔ minnu ye ka chiites attaquer bɛɛ b'o dɔn o ye an balima wahabiyaw ye olu de bɛ chiites attaquer kuma bɛɛ kutubaw la misiriw la mais a ka gɛlɛn mɔgɔ bɛ yen ko o b'an ka taasira kɔrɔ ninnu kan i n'a fɔ talilakaw i n'a fɔ tijaniyaw kadiriyaw i t'olu ye jamais o mɔgɔ dɔ famille mɔgɔ dɔ min bɛ famille sira kan k'o bɛ bɔ ka kuma siyaw kan mais siyaw ka kɛlɛ mɔgɔ wahabiyaw de b'a kɛ mais o la ne fa o kun tɛ o ye ne fa kun a y'a dɔn a bɔra a kalama très bien k'a fɔ taabolo dɔ bɛ yen min ye siya ye mais a pratique a kun t'olu bɛɛ dɔn mais a y'a tɔgɔ kɔni dɔn tɔgɔ in dɔnnen a ma kɛlɛ k'a la a ma foyi k'a la parce que don o don kulo de bɛ taa kalanso hadamaden bɛ yen ala bɛ bɛɛ de juger ni yɛrɛ ala tɛ mɔgɔ juger ni fa ye a tɛ mɔgɔ juger ni ba ye et puis mɔgɔ bɛ ala bato ni danganiya min ye ka da hakɛ min na ala b'i juger n'o de maa si tɛ se k'a fɔ mɔgɔ si ma n bɛ e kɛ jahanamɛden walima n bɛ e kɛ kafiri ye fo o ka fara ala de la walima o ka fara kuranɛ la walima o ka fara kira la donc o siraw de don ok o faamuyara maintenant mais yan'an ka don ɲininkali wɛrɛ kɔnɔ caman ko iraniens bɛ wari baden de d'i ma mun b'a to i ka se ka siti ka expliquer mɔgɔ ye ka ɲɛ kosɛbɛ parce que an bɛ to k'i ye avion baw kɔnɔ première classe yɛrɛ la i sigilenba wasalen don i bɛ ka taa Iran jamanaw la tari maa minnu b'o kumaw fɔ dalu jumɛn b'i bolo la ka se ka a fɔ ko tɛ tiɲɛ ye walima tiɲɛ don de bon iraniens n'u ye wari kɔni di ne ma a ka di ne ye ne yɛrɛ bɛ dugawu k'a la n seli o seli n b'a ala deli yɛrɛ kan komi an ye moridenw ye n faw tun ye mori ye n mɔkɛw tun y'a ye n b'a dɔn ala deli bɛ ko caman dilan an dalen don la n b'a ala deli la dugawu ma jaabi fɔlɔ
sinon n'o jaabira Corno ne bɛ n kɔ don i la yan ne ma katikati d'e ma iraniyɛnw kelen ka ne sɔn wo buba wo mangara wo aw bɛɛ b'aw bolo nɔ o la a ye dugawu kɛ aw yɛrɛ k'an dɛmɛ a dugawu la sinon ma wari di olu ye mɔgɔw ye u ka wari sɔrɔ man di dɛ olu ka wari tɛ bɔ embargo b'u kan wari t'u bolo k'a di mɔgɔ ma quoi mais nafolo sursu b'u bolo fɛnw bɛ yen mais tubabuw kelen don surtout américains ka dɔgɔtu k'u kan u b'a fɔ cogo di kelen don ka pression ba k'u kan u ka économie nagasi kosɛbɛ sinon u tɛ wari di ne ma u tɛ wari di ne ma ne delila ka wari min sɔrɔ u la siɲɛ kelen o kɛra 1 million ɲɔgɔnna ye 1 million n taara conférence la an natɔ u y'o di ma wala n yɛrɛ taara sugu la n taara sanu kɛ n'a ye a tomatu n hakili bɛ min na ne tɛ k'a fɔ ko parce que $2000 o tɛ bɛn 1 million ma une fois mais k'a fɔ ko iraniyɛnw de bɛ wari di ne ma o ye kabako kumaba ye mais a bɛ baro yɛrɛ la parce que ne taara yen nɔ siɲɛ dɔ la n taara Iran ninnu na yen nɔ u ye ne ka video dɔw ye quoi n ɲɛ bɛ ne ka mɔbiliw la mawuludu la mɔbili 1 2 3 4 a bɛɛ ye katikatiw ye bon mɔgɔw bɛ boli la mɔbili nɔfɛ an bɛ ka don jama la ko ne ma ko ko ne ko k'an bɛ nin san cogo di a bɛɛ ni kuranɛ cɛ an bɛ ninnu wari bɔ min parce que olu fɛ yen nɔ nin ɲɔgɔnna tɛ yen nin mɔbili min yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ yen et puis k'o wari yɛrɛ ɲɔgɔnna di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu filɛ iraniyɛnw filɛ nin an n'u bɛ jɛ diinɛ ko de kan mais fɛn o fɛn tɔgɔ wari ko n'i bɛ fɛ i ni iraniyɛn ka ɲɔgɔn bila i ka wari ko kuma fɔ a ye ala an taar'u ka mɔgɔ dɔw ka fɛn dɔw la ko dɔw kɛra dɔw wulila k'a fɔ ko bɔn ko américains b'aw tɔgɔ tiɲɛ bɔn aw kan k'anw fana dɛmɛ an minnu bɛ yen n'an b'aw dɛmɛ an bɛ communication minnu kɛ réseaux sociaux ni radio kan an ka se ka aw dɛmɛ o y'o kuma fɔ dɔrɔn o kuma bɛna taa wariko kuma fɛ u ka ɲɛmɔgɔ min bɛ a y'i dabɔ kuma yɛrɛ la ale y'i dabɔ kuma la voilà donc iraniyɛn ko in kɔni an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ahlul beyti ko de la d'accord n'o tɛ k'a fɔ k'an n'u bɛ sira kelen ka wariko la non mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka di ne ye ka wari sɔrɔ o la i ma wari sɔrɔ o la mais an ɲɛ b'u ka taabolo dɔ ko Isburahman u bɛ to ka o Isburahman ye arabukan ye o ye arabukan de ye iraniyɛn yɛrɛ tɛ arabukan yɛrɛ mɛn yɛrɛ Isburahman ye arabukan ye Isburahman kɔrɔ de ye ko ala ka jamakulu d'accord o ye arabukan de ye dɔrɔn ala ka jamakulu arahamani masa ala min bɛ hinɛ o ka jama o de ye Isburahman ye Isburahman kɔrɔ foyi wɛrɛ t'a la o kɔ o tɛ o ni iraniyɛnya ka jan ɲɔgɔn na et puis iraniyɛnya ni siya o tɛ fankelen fɛ parce que iraniyɛnya yɛrɛ olu ka lasili o ye tasuma bato de iraniyɛnw lasili o ye tasuma bato de i n'a fɔ anw ka jamana lasili bolisɔn tun bɛ yan olu fana lasili ye tasuma bato de olu na anw bɛɛ an donna silamɛya de la bon an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya min kan u fana ko k'olu ka diinɛ tɛ minɛ yɔrɔ si ni kira somɔgɔw tɛ ko bɛɛ bɛ diinɛ minɛ ka sira de fɛ cɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen par exemple mɔgɔ minnu bɛ yen k'u b'a fɔ k'u ye malikiya i n'a fɔ an ka jamana alimami caman b'o kan hali ni jamana den t'a kan parce que maliyɛn yɛrɛ tɛ mazabu ko kalama yɛrɛ u t'a dɔn yɛrɛ ne ye cɔrɔ ɲininka sɛgɛ bɛ mazabu jumɛn na n'i ko i ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ i bɛ se k'an jaabi i t'a dɔn n'i ye mɔgɔ ɲininka mɔgɔ 100 ta Mali kɔnɔ mais e pourtant alimamu bɛ ka mazabu min kɛ ne ye misiri kɔnɔ en général minnu b'u bolo jigin olu bɛ mazabu malikiya de kɛ ne ye e bɛ maliki de ka mazabu la tant que n'i b'i bolo jigin i bɛ seli alimami min kɔfɛ o ye maliki a bɛ t'i ka denkuli kɛ i furusiri kɛ a b'a kɛ ni malikiya sariya de kojugu tɛ ayi ne m'a fɔ kojugu don n bɛ fɛ k'a f'i ye an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔ de kan bon silamɛya la i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ala bato ni dɔ ka sira ye ka se kira ma kira fatulen kɔfɛ o daminɛra fɛnɛ wagati jan n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamu bon malikiya an ka mɔgɔ caman b'o kan safiya fɛnɛ bɛ yen o dugu bɛ yen i n'a fɔ anbaliya bɛ yen i n'a fɔ anafiya bɛ yen i n'a fɔ wahabiya fɛnɛ bɛ yen olu bɛ ahamadu buna anbali suyi wahabiyaw mais u tilala ka hakilina wɛrɛw ta min tɛ ahamadu buna anbali ka hakilina ye i n'a fɔ kaburu ziyara ma ɲi mawuludu ma ɲi nasi ma ɲi moriya ma ɲi sɛbɛn ma ɲi siyaw ye kafiriw ye tijaniyaw ka wurudi ni a tɛ se ala ma hali n'u ye layilalaw fɔ ala t'a minɛ bon olu tilala ka to hakilina kan donc u samana ka bɔ hanbaliya la mɔgɔw k'olu ma le wahabiti o kɛra wagati la wagati min na ni royaume fanga bonyara saudiya la n'u sera ka Maka ni Madinɛ minɛ o hakilina carina diɲɛ kɔnɔ o de ye an bɛ se k'a fɔ o de ye lakarenni ye silamɛya yɛrɛ taabolo bɛɛ la min daminɛ bɛ olu ye tɔgɔ dɔ ta ka da u yɛrɛ la i n'a fɔ suna anw ye sunamɔgɔ ye bon o la silamɛ dun silamɛya tɛ se ka kɛ ni suna tɛ parce que sisan hali n'e taara misiri la sisan i ye suna kɛ
ne bɔra sa i bolo du i ye saraka bɔ i ye suna kɛ i taara sisan i taara bɔ i balima dɔ i ye suna la voilà bon i b'a ye olu ka suna ye en général mɔgɔw bɛ min ye n'u y'i ye u b'a f'i ma sunamɔgɔ o ye bɔnbɔnsi ye ani kulusi duncogo k'a sɔrɔ e cɔrɔ n'o ye sunamɔgɔ ye silamɛ ɲuman bɛɛ b'a yɛrɛ ye ko suna n'i tɛ suna la i tɛ se ka kɛ silamɛ voilà bon sisan nɔ anw ni iraniyɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Chiite domaine de kɔnɔ u fana b'o kan u b'o kan wa u b'o défend o de ye ka tugu alakira kɔ ko ani alakira somɔgɔw ni i bɛ kira lasɔrɔ k'i se k'a lasɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ye parce que olu b'a ye i n'a fɔ maliki ninnu olu bɛɛ nana alakira kɔfɛ maliki fa yɛrɛ tun tɛ maliki ka mazhabu la Abu Hanifa ta fa fɛnɛ tun t'a ka mazhabu la i n'a fɔ e ne ɲininka sisan ko ne fa tun ye Chiite ye dɔw bɛ se k'a fɔ mais y'a ye cɔrɔ y'a ɲininka ko a fa ye Chiite a ma se k'a jaabi bon i b'a sɔrɔ e ye Tijaniya ye Cheikh Ahmad Tidiane fa tun tɛ Tijaniya o Cheikh Ahmad Tidiane mɔkɛ tun tɛ Tijaniya ye o mais est ce que o ye Cheikh Ahmad Tidiane fa bɔ muminiya ni silamɛya la wa ayi o ma bɔ a la alimami Maliki fa tun t'a ka mazhabu la a mɔkɛ tun t'a la o mazhabu tigi si tɛ diɲɛ kɔnɔ o tarika tigi si tɛ ko o fa tun b'o ka taasira la donc i b'a ye voilà i b'a ye an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun na dɔrɔn o ye ahlul beyti ko de ye wa an b'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u n'an ka hakilinaw bɛ taa politiki dɔw fana la i n'a fɔ u ka yahudiyaw kɛlɛli juifuw kɛlɛli ani Palestine défend bien vrai que Palestine o ye sunniti jamana de ye mais u bɛ Palestine défend Iran u b'u défend olu de b'u financer ni nafolo ye ani kɛlɛkɛminɛn donc bien vrai que sunniti jamana bɛ Saudiya u t'u dɛmɛ mais Palestine b'u dɛmɛ ne yɛrɛ ka Iran yɛrɛ kanu fo ka siya ɲɛɲini a sɔrɔ olu de fɛ parce que ne b'a ye diɲɛ silamɛ fantan fɛn fɛn n'a kɛra silamɛ kɔni ye hali n'u tɛ taabolo kelen na u b'a dɛmɛ bon ne y'a ye u ka Palestine dɛmɛ ni fɛn de ye mɔgɔ caman sama ka t'u fan fɛ jɔnni fan fɛ sunamɔgɔw ayi ka taa iraniyɛnw fan fɛ u taalen iraniyɛnw fan fɛ iraniyɛnw ka diinɛ taabolo u nana bɔ a kalama k'a fɔ iraniyɛnw bɛ ka taabolo jumɛn suit fɛnɛ o fɛnɛ an ka yeta la o ɲɛna an ɲɛkɔrɔ o tiɲɛ dafara ka tɛmɛ silamɛya taabolo tɔ bɛɛ kan parce que olu b'a fɔ k'u bɛ Ali de suit Ali ka tugu n'u ye kira kɔ bon sunniti dun ni siiti bɛ fɛ yen hadisa bɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka don kira ka da fɛ k'i ka tɛmɛ Ali fɛ donc o de la an y'an yɛrɛ sɔrɔ tagabolo kelen kɔnɔ an ka nafolo sɔrɔ cogo kɔni bɛ yen alhamdulilayi ni ala ye mɔgɔ mɔgɔ da a b'i ni garisɛgɛ da ne y'a f'i ye sisan ne fa tun ye jɔn ye mɔgɔ caman tɛ nin dɔn mɔgɔ caman tun t'a dɔn ne fa fatura caman yɛrɛ bolo i fa tun ye karamɔgɔba de ye bon ne fa tun kalannen don ne fa tun y'a fizulu kuranɛ ye ne fa tun kalannen don ne fa kalanna dili ne fa y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ su ni seli de la ne fa y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ alako de a ye misiriw de jɔ a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ mais k'a fɔ diinɛ lase walima a ye na wajulu kɛ a tun bɛ wajulukɛlaw de wele ka na mais a yɛrɛ tun tɛ wajulukɛla ye an yɛrɛ wolola k'o de to sen na bon mɔgɔ garisɛgɛ o bɛ ala de bolo bon ne y'a fɔ sisan bɛɛ ye n'i ko an ka wari sɔrɔ cogo i man ka ɲininkali kɛ tugun ne ye n fa f'i ye sisan ne fa tun ye Tolimani PDG fɔlɔ an fa fatura ka foro belebelebaw to an bolo a fatura ka fɛn caman to an bolo bon ne yɛrɛ bɛ baaraw kɛ n bɛ jagow kɛ n bɛ fɛn caman kɛ alhamdulilayi faamuyali sɔrɔl'o la hakili la don nataw la an bɛna karamɔgɔ wɛrɛ wele parce que ne ti o domaine maîtriser kosɛbɛ i bɔra ka don fɛn minnu na k'a fɔ min yɛrɛ ka di ne n'a y'i mun ka di ne non mun ka di ne ni comme aw bɛ yen i yɛrɛ ɲuman na i ka kuma la aw bɛ bɛɛ de kama parce que fo de ka fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ dɔw man kekun kosɛbɛ olu b'a faamu dɔrɔn n tɛ su ala fɛ n tɛ karisa fɛ o kana na aw ka plateau kan o ye kabako kumaba de ye f'i ka faamu f'u ka faamu parce que mɔgɔ caman bɛ kɔfɛ u bɛ fili dɔ la Mali tɛ se ka jɔ anw kɔ quoi f'u k'o faamu jama miliyɔn de b'anw nɔfɛ quoi a bɛ se ka ye réseaux sociaux la i b'a ye page dɔ kan i b'a ye ne photo bɛ yen walima ne tɔgɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ bɛɛ ye neni hali mɔgɔ kelen man tan mais n'i ko k'an ka voter de kɛ ko maliyɛnw i b'a sɔrɔ aw minnu bɛ kɔfɛ aw de bɛ k'a kɛ mais i b'a sɔrɔ n'i nana Mali la yan nɔ ni ne ye n daji tu mɔgɔw b'a bintɔ kunbɛn non n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn i k'a faamu aw ka baara in de y'a kɛcogo ye c'est à dire n tɛ mɔgɔ woloma n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ n bɛ na n'a ye mais a kana k'e kɔnɔ ko e ka lagosi dɔ kan k'o de b'o kɛ mɔgɔnin ye a kana k'e kɔnɔ k'e fana ka bonya dɔ kan o de b'o kɛ mɔgɔba ye donc i b'i lafiya mon père ye chrétienw ka mɔgɔba ye mais anw silamɛw bolo mɔgɔba tɛ donc n'i y'o faamu dɔrɔn i b'i dusukun bila tranquille la i ni bɛ lafiya i bɛ to ka jisuma min i bɛ mɔgɔw to yen donc n'i y'a faamu i b'i jija o la ka mɔgɔ dɔ ɲini min ye
suna mɔgɔ dɔ ye d'accord i bɛ se k'o dɔ invité mais n bɛ se ka dɔw tɔgɔ citer ye n'i bɛ mɔgɔ wele i b'a k'olu ye siiti ko ni suniti ko a débat kan ka kɛ parce que n ye Diko denmuso ye yan a nana kuma dɔ fɔ dɔrɔn a kɛra mankanba de aw yɛrɛ t'a dɔn kuma min fɔra a don ne ye sigilen e tɛ ka foyi fɔ n ko cɛkɔrɔba tɛ nin domaine oui bon n bɛ dɔɔnin dɔn parce que soit la ne fana ye dugumakalanw kɛ wele ne bɛ darisa n y'o faamu n tɛ nin ko ninnu a donna yɔrɔ min na ne y'a dɔn tigitigi ne tun b'o kalama a tun tɛ tɛmɛ mais a y'a fɔ ka tɛmɛ e m'a lajɔ kuma bɛ kuma la n'o fɔra e ka plateau kan dɔrɔn i b'a tigi lajɔ mais n do e m'a lajɔ i y'a to yen ka taa parce que non mɔgɔ tɛ jigin la o parce que a fɔra ko da ka di olu kan ale kɛlɛla ale kɛlɛlen Diko denmuso kɛlɛla a fa jɛɲɔgɔnw de fɛ ale fana nana ko ale fa jɛɲɔgɔnw n'u bɛ k'ale kɛlɛ o tɛ bara ale la parce que kira yɛrɛ jɛɲɔgɔnw de ye kira yɛrɛ denmuso kɛlɛ o kuma de b'anw ni sunnitiw cɛ kosɛbɛ olu de b'a k'u kungo ye ka tɛmɛ silamɛ tɔ bɛɛ kan donc wa minnu bɛ wele wahabiyaw a bɛ faamu ten donc i bɛ se k'o dɔ wele u ka na n'u sɔnna ka na voilà ne bɛ o cɛ sɔrɔ o fɛ ne y'o ɲini parce que i bɔra ka fɛn caman fɔ Thierno ne y'o ɲini ka dɛsɛ mais ne ni mɔgɔ de t'a kɛ mɔgɔ min bɛ yen n'an tɛ égal ye Barça ni Real de bɛ jouer mais Barça tɛna jouer a tɔgɔ bon n tɛ se ka Mali équipe tɔgɔ fɔ sa mais est ce que Barça ni Mali club bɛ jouer i ni Ala cɛ a ka gɛlɛn ah voilà fo ni Mali club m'i jija ka kɛ Barça ɲɔgɔnna ye bon anw bɛ wajulu la cogo min na ni an ma ɲɛ an bɛ jouer Real ni Barça bɛ jouer fo ka kɛ a club gère baw ye bon sisan u ka gère ba minnu bɛ yen n delila ka minnu invité n yɛrɛ teri y'a dɔw ye n kɔrɔ y'a dɔw ye n b'u bonya ne bɛ fɛ i k'olu dɔw wele an ka na yan maliyɛn bɛɛ bɛ lafiya kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la an k'olu dɔw wele i b'a fɔ jɔnni i n'a fɔ Diko yɛrɛ b'a la u b'a la dɔ bɛ yen ko Mohamed Traoré u b'a fɔ ko Traoré ale bɛ yen ou bien Ousmane Solou Traoré olu n'u ɲɔgɔnnaw sinon dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ fɛn dɔn a domaine na donc mɔgɔ i n'a fɔ kiritigilikɛla mɔgɔ minnu ka wajulu bɛɛ ye kiritigi dɔrɔn u dɔnna n'o de ye olu ko tɛ n tɛ débat k'olu fɛ quoi o dɔw bɛ yen quoi i b'a fɔ jɔnni i b'a fɔ jɔnni e t'o dɔn alimami dɔw bɛ olu ka kutuba yɛrɛ bɛɛ ye kutuba 99% bɛɛ ye Aïdara dɔgɔyali anw dɔgɔyali mɔgɔ wɛrɛ dɔgɔyali o ɲɔgɔnnaw ko tɛ nka mɛ minnu bɛ diinɛ yɛrɛ faamu dɔw bɛ yen a kɛra i b'a fɔ k'olu nana ka bɔ village la kunna sini walayi u bɛ Bamakɔ a mɛnna u tɛ ka se ka a faamu ko Bamakɔ kuma cogoya ani n'i bɛ village la o kuma kan ka kɛ cogo min na u tɛ kelen ye walayi ne tɛ débat k'olu fɛ mais n ye minnu kɔni tɔgɔ f'i ye olu hakili sigilen don n b'a dɔn Traoré filɛ hali n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ to ka kuma gɛlɛnw fɔ ka fili an n'ale bɛ se ka débat kɛ Ousmane Solou fana bɛ yen ale hafizul Kuran ye mɔgɔ hakili sigilen don a bɛ kodɔn a b'a dɔn ko silamɛ wɛrɛ bɛ yen min t'ale ye Thierno o de bɛ mɔgɔ lafiya ni mɔgɔ min taara Saudiya la ne bɛna kuma dɔw fɔ bi a bɛ se ka bari la Saudiya la silamɛya taabolo bɛɛ bɛ Saudiya la an yɛrɛ ka yan wahabiyaw b'anw kɛlɛ min na n'o ye chiite ko ye chiite bɛ Saudiya la a bɛ 30% bɔ Saudiya état dɔw bɛ yen i n'a fɔ Tombouctou ni Kidal ɲɔgɔnna don dugu dɔ bɛ Saudiya la Ahsa dɔ bɛ Katif dɔ bɛ Dammam o dugu bɛɛ 80% ye siya ye donc yɔrɔ mɔgɔ minnu b'o kalama i n'olu bɛ se ka débat kɛ parce que olu b'a dɔn que e ma nin daminɛ wa e t'a daminɛbaga ye nin ye diinɛ kɔrɔ de ye i n'a fɔ i yɛrɛ b'i ta défend cogo min na i n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu mais denmisɛnninw burubɛrɛninw ni fɛn kuraninw bɔlen ani minnu bɛ tɔgɔ ɲini a n'u ka baara ye an ka bezi yɛrɛ don wajulu la ka se ka tɔgɔ sɔrɔ ka bezi don a la parce que ko barilen n'u la donc o mɔgɔw bɛ yen ala Thierno e yɛrɛ b'o dɔn ne b'o dɔn e t'olu dɔn o bɛ yen minnu bɛ yen u ka baara ye ka bezi créer wajulu kɔnɔ i n'a fɔ ka taa vidéokɛla dɔ jaabi karamɔgɔ mana ci bila vidéokɛlaw jaabili ma karamɔgɔ mana ci bila page tigiw jaabili ma ka kuma yɛrɛ sama ka na kuma min bɛ yen n'i b'a dɔn n'a kɛra dɔrɔn maliyɛn bɛɛ bɛna a fɔ an ka taa nin lamɛn dɛ ka réseaux sociaux yɛrɛ yɛlɛma k'o kɛ misiri kɔnɔna yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ réseaux sociaux ye siɲɛ kelen olu bɛ yen sa komi tɔgɔ fɔli ninnu kuma dɔw la wala an b'a to yen dɔrɔn mɔgɔw yɛrɛ bonya kama minnu b'an lajɛ quoi ok sɔ la o diyara n ye donc an bɛ tɛmɛ o étape kan an bɛ taa ɲininkaliw la parce que maaw ye ɲininkali caman ci an ma ɲininkali minnu k'a bɔra maa minnu bɛ yen ko u tɛ k'i faamuya
walima maa minnu bɛ yen ko i ka ko man bon u ma kosɛbɛ donc an b'olu de ka ɲininkaliw ta ka na n'olu ye ko essayer k'olu tɛnku i la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ anw da ti maako ye anw bɛ caman jɛ anw bɛna fɔ ni balontannaw bɛ balon na anw ye arbitre de ni mun ma ɲɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma o kan donc ɲininkali fɔlɔ o ye mun ye choix la a fɔra a bɛ waati caman bɔ o ɲininkali yɛrɛ cayara la kosɛbɛ an y'a ye réseaux sociaux kan radio kan i datugu n'a yɛlɛ caman y'a yira k'a fɔ ko malgré que i ye Isburahman o guide ye malgré que i ye prêcheur ye i bɛ wajibu kɛ i bɛ maaw bilasira ala ko ta sira la i bɛ situ représenter yan malgré tout ça o jɔyɔrɔba bɛɛ b'e la nka k'i ɲɛ de sin bɛ Mahamudu Diko ma Liman Mahamudu Diko kosɛbɛ kosɛbɛ i dayɛlɛ o i datugu o k'i bɛ dɔ fɔ Mahamudu Diko ma donc k'u t'a dɔn réellement mun de b'i kɔnɔ ka ɲɛsin imam ma tari taabolo sira de don wa walima a ye mun de k'i la mun na k'i dɛsɛ bɛ ka kuma to yen a bɛ kalo caman bɔ i bɛ ka kuma ale dɔrɔn de kan mun de b'i n'a cɛ bon u b'a fɔ ɲininkali man ka kɛ ka ɲininkali jaabi n'o tɛ n tun b'a tigiw ɲininka fɔlɔ est ce que u y'a yɛrɛ ɲininka a fana ye mun kɛ n na est ce que n bɛ ka mun k'a la fana o fana ɲininkali kan ka kɛ parce que a kan ka walawala n bɛ ka mun de k'a la Diko d'abord ne ma deli ka n da don Diko ka famille ko kuma la fɔlɔ a muso dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ a den dɔ tɔgɔ ta ne tɛ n da don o la e yɛrɛ b'o dɔn n ma deli ka vie privée fɔ a kan n ma deli k'a lagosi o sira kan munna mais o tɛ ne ɲɛ sira la o y'a kungo de y'a bolo i n'a fɔ ne kungo ye n ka vie ye ne muso ni n den o ye ne kungo ye ne ka sɔrɔ cogoya ye ne kungo ye mais fɛn min ye jamana ko ye a n'ale bilala place min na sinon Diko ma wusa ne ni foyi place jumɛn a tɛ ne ni foyi cɛ n y'a mɛn dɔ da o bɛ ka kuma caman fɔ ko Diko ka wusa ni ne fa ye Diko yɛrɛ b'a dɔn Diko bɛ ne fa dɔn Diko bɛ ne fa dɔn Diko b'anw ka famille dɔn n'i taara diinɛ sira kan comparaison t'an n'a cɛ mais ne tɛ taa o terrain kan ne tɛ n ta mɔgɔ dɔw fɛ sinon ne ye Bamakɔka de ye n'i ye kuma o kuma fɔ ne ma ni ne kan ka jaabi cogo min na ni karamɔgɔya tun tɛ cɛrɔn e tun bɛ ne ye cogo wɛrɛ la e tun bɛ sɔn karamɔgɔya de b'a to an bɛ dan yan cogo jumɛn ta mais n ko ne m'a f'i ye sisan ko ne ye Bamakɔka 100% ne fa wolola yan ne mɔkɛ wolola yan et puis mɔgɔw bolo k'u bɛ se ko o ko la ne bɛ nin ko bɛɛ ɲɛ dɔn n'i ye ɲininkali kɛ ne la i bɛ ne dɔn n m'a fɔ ala ko t'a dɛ mais u bolo ko ko o ko bɛ yen ko o b'a to a bɛ f'i ma ko Bamakɔka moi je sais mais n'i y'a ye ne bɛ mɔgɔw to yen k'u da sago fɔ n'ala y'i bila place dɔ la tu es obligé mais Diko filɛ nin ye sisan ne bɛ kuma o kuma fɔ a ma nkalon don wa tiɲɛ don de est ce que Diko ma bila jama de ɲɛ ka coup d'état k'an ka jamana kan wa donc o de dimiya b'e la non n bɛ na est ce que a ma bila jama de ɲɛ ma wa est ce que n'a bilala ni ɲɔgɔn jama ɲɛ ma a ka taa a tɔgɔ ma ka kuma fɔ n'a filila o kan ka kɛ wa o man ka kɛ ou bien a kun k'a ban a kun man ka ye jama ɲɛ ma karamɔgɔ baden mais a ye delila ka ne ye ka kuma olu kan par exemple Seku Lasana Kane tɛ yan ne b'a tɔgɔ fɔ voilà mais ale bilala place dɔ de la a tun bɛ au conseil la ne tun bɛ Diko kɔ de mɔgɔ minnu t'o kalama fɔlɔ u k'o dɔn e tun b'a kɔ 100% yɔrɔ tagabolo ko kuma kɔni tɛ o y'a sɔrɔ ne ye siya ye n bɛ siya wajulu kɛ Diko yɛrɛ ye reconnu o kan n'a mago bɛ n na a bɛ n wele n bɛ taa sɔrɔ a ka bureau la ni ci minnu bɛ yen ni nɔ a b'a fɔ n ye an b'a dilan n ye Sanogo ta fɔ kunun ni journaliste dɔ cɛ a ye n wele Sanogo ko la a ko an ka Sanogo ko bila sabu Sanogo minɛra ne ni Abdul Ɲang tun bɛ k'a défend radio ɲɛta la a ko a tɛ fɛ ka kuma mɛn mais a kɔni b'a ɲini ne fɛ ni ne sera k'a bonya n ko n y'a mɛn Sanogo ko kuma a t'a mɛn nka n y'a ɲininka n ko Sanogo kan ka dɛmɛ parce que Sanogo fana ye olu dɛmɛ parce que olu taara ka taa fɔ Sanogo ye karisa bila mɔgɔ bila politique mɔgɔ y'a bɛɛ bila n'a fana minɛra intervention k'a ye a ko o don jamana tun bɛ yen Sanogo tun bɛ yen don min na jamana tun tɛ yen mais ko bi i bɛ ka sigira donc Mali kɛra Mali ye ni coup d'état kɛlaw bɛ Mali tɛ a y'o de fɔ ne ye bon yɔrɔ ni ne t'a bonya ni ne tun b'a juguya la ko tagabolo ko o don t'a ka taabolo dɔn donc i t'a juguya la non o kuma tɛ se ka fɔ n bɛ k'o de dalilu d'i ma n ko ni i bɛ mɔgɔ min contrôle la tagabolo ko kuma de fɔra est ce que o b'a fɔ ko nin dabila i b'a dabila et au conseil sigili la a ye n wele a y'a ka hakilinaw fɔ n ye fɛn caman a bɔra kɔdiko kuma la yan an tugura a kɔ k'a défend radio bɛɛ la n'a bɛ ka kuma min fɔ Amirul Muminina an muminiw ɲɛmɔgɔ a bɛ ka kuma min fɔ an k'a lamɛn an k'a tete kɛlɛ an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc mais an nana ye finalement kɛlɛ tɛ ban
wa an ɲɛ tɛ an ka intérêt la kɔnɔ jamanadenw ka intérêt la kɛlɛ kɔnɔ bon tuma min na IBK ko wagati sera ne b'a la kɛlɛ kelen in bɛ sen na ka sɔrɔ ani IBK bɛ ɲɔgɔn kalama 100% ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan Mali karamɔgɔ bɛɛ kan IBK ni Diko bɛ ɲɔgɔn kalama IBK ka famille ani Diko bɛ ɲɔgɔn kalama ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ se ka Diko yɛrɛ ɲininka hali jama min bɔra M5 ko ninnu daminɛra cogo min na ani Karimu ye ɲɔgɔn ye minnu k'o ko la pour que ka Bubu bɔ yen a y'a ɲininka o la dɔrɔn sinon objectif tun tɛ IBK ye objectif tun ye Bubu de ka bɔ yen cogo di ni kuma ba ye dɛ ni kuma ba don Karimu ɲininka Karimu balolen bɛ yen ale balolen bɛ yen min tɛmɛna ni Karimu cɛ Bubu ka ko la wallahi a b'a dun bon ne tɛ se k'o dɔn objectif tun ye Bubu de ka taga o tun ye Bubu de ka taa don min na IBK tɔgɔ mɛnna a la parce que o y'a sɔrɔ Karimu ye ko in financer tuma dɔ la mɔgɔ bolo bɛ k'i yɛrɛ kala ye e tun b'olu kalama ala bon ni y'a fɔ tan Diko bɛ yen a balolen bɛ yen Karimu bɛ yen u ka a démenti kɛ u ka démenti donc ko in kun y'o de ye ka wari di k'a fɔ a y'a kɛ nin kɛcogo in na mais kɔfɛ IBK tɔgɔ yera la ko n fa tɔgɔ b'a la de ko non ko o ye kɛlɛ kɛcogo di kɔfɛ an bɛna a kɛ Bubu ye e ma ye kɔfɛ Bubu ko kuma de nana fɔ o y'a sɔrɔ jama bɔra mais jama yɛrɛ kekuyara jama tora a ta kan jama ma sɔn ka bɔ a ta kan jama min tun bɛ bɔ Karimu tun b'a ko duguma oui mais d'accord voilà bon min na min f'i ye aw ni Diko cɛ ka kɛ mais mun bɛ Diko o ko minnu filɛ nin ye o tuma na alima min ka baara ye nin ye wa jumɛn ye e ka mɔgɔw ka jamana ta k'a ɲagami i ni pouvoir ka di i ni pouvoir tana ka di o bɛ se ka kɛ cogo di e ni pouvoir ka di e ni pouvoir tana ka di oui mais c'est que moi je vais o kuma imam man ka da don jamana ko la a kan ka da don a la k'a ɲɛbala gɛlɛya mun bɛ kana jamana ko la e cɔri na o ne wo an bɛɛ kan k'an da don Mali la de ka Mali dilan an man k'an da don Mali la nafolo dɔ kama walima an ka sɔrɔ personnel kama ka Mali ci an man k'o kɛ a y'o de kɛ o de la ne b'a contre la o dalilu b'i bolo o dalilu bɛ n bolo n ma Karimu ta f'i ye sisan wa ko wɛrɛw bɛ yen n bɛna se o ma a bɛ bɔ tuma o tuma n'a bɔra a yɛrɛ y'a seere IBK y'a seere n'a ye bɔliw kɛ ka gosiliw kɛ wari de bɛ di a tɛ se k'a fɔ ko nkalon don fiyewu mɔgɔ minnu b'a bolo u da ye ne nɛni ye min ka di i ye mais ne nɛni tɛ problème ye i tɛ se ka dalilu kɔni jɔ ne kan o de ye ne ka fierté ye o bɛ ne bɔ mais kuma ye min ye ɲininkali kɛ o la Bubu ta ɲininkali kɛ ani Bubu yɛrɛ ka relation lajɛ pourquoi Bubu bɛ sigi pourquoi ale bɛ wari minɛ Bubu fɛ pourquoi Bubu bɛ wele ko nin marché di karisa ma nin ka nin juru in bɛ gouvernement na a y'a sara o ye alimami baara ye n'o ye mɔgɔ personnel ka i yɛrɛ ka problème personnel de dilan donc olu de farala ɲɔgɔn kan ani a donna ne yɛrɛ contre la k'a sɔrɔ a bɛ ne yɛrɛ ka baara la donc k'a to o conseil yɛrɛ baara la a donna ne yɛrɛ ni n ka jama anw fana ye maliyɛn de ye an kan ka bonya a donna anw contre la ni mun ye a ye lettre ci Saudiya la ne y'a lettre photo ci ye cɔrɔnɔ ma ambassadeur ka fɛn b'a la décharge b'a la Diko ka tampon b'a la Diko ka ceinture b'a la e y'a ye a ka fɔ nkalon don dɔrɔn sa a ka mɔgɔ dɔ k'a fɔ nkalon don ne y'a lettre d'i ma tila i k'a bila page kan dɛ n y'a ci ma a b'i ka téléphone kɔnɔ a bila a ka page kan i y'a kuma fɔ i ko prévu i bolo i y'a ci mais a sɛbɛn bɛ arabukan de la a sɛbɛnni bɛ arabukan na a sɛbɛnna ka ci ambassadeur fɛn de la o Saudiya de la o hali ni tɛ arabukan mais arabukan donnaw kɔni n'a ye e yɛrɛ bɛ se k'a jira arabukan donnaw la aw ka baara kan ka kɛ kan bɛɛ ye o tuma dɔw la e tɛ se ka dɛsɛ arabukan donna la a k'a traduit o a b'a kɔnɔ ko ka anw kɛlɛ ko k'anw ka ko jɔ ko anw dɔrɔn tɛ dɛ ko anw ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ Sahara jamana kan ani Saheli jamana kan i yɛrɛ ma n'o ye i b'a ye laɲini dɔ bɛ yen financement dɔ bɛ ka ɲini ko wɛrɛ kama min tɛ hali tagabolo ko dɔrɔn ye ka na mɔgɔw kɛlɛ Sahara jamana e tɛ Sahara jamana bɛɛ maîtriser e t'o dugu bɛɛ la Saheli jamana e tɛ Saheli jamana bɛɛ kan e t'o dugu bɛɛ maîtriser ne ye nin lettre in sɔrɔ a y'o ci Saudiya la ambassadeur fɛ yen u ye lettre in nabɔ an ye lettre in sɔrɔ demande de kɛlen don wariw ɲininen don k'u bɛ misiri jɔ ka o conseil jɔ ko ka relation bonya u ni yan cɛ Saudiya ni Mali cɛ ko ka yɔrɔ dɔ jɔ sunamɔgɔw ye ko ani ka siyaw kɛlɛ k'u jɔ u ka
siyaw ka développement k'o lajɔ situ kana taa ɲɛfɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ bon o fɛɛrɛ bɛna tigɛ ni mun ye ne b'o dɔn ko ka u yɛrɛ ɲuman na hutatun stratégie ko ka plan dɔ bila plan stratégique dɔ bila sen kan min b'a to o bɛ jɔ o ye mun plan ye u bɛna marifa de ci an na an dun b'a ye o bɛ k'an na mais an b'a ye o mɔgɔ o mɔgɔ kuyati sunkalo dɔ fɛ suntigɛ kuma la u bɛna seli walima sun tigɛlen kɔfɛ seli daminɛlen kuyati dɔ donna ni bɔmu ye misiri kɔnɔ parce que situ ka misiri de don ka bɔmu exploser u sunbagatɔ ka mɔgɔ bɛɛ faga parce que n'i ko plan stratégique bon donc ni mɔgɔ min y'i kanto la ko ne bɛ Diko contre la Diko y'i to au conseil président de la kan kɛ donc o de bɛ o conseil dun ye ne ta de ale ta don ne ta don ale tun kan k'a kɛ ni sira wɛrɛ ye ne tun bɛ se k'o faamu n'a tun y'a kɛ n'a ka tɔn tɔgɔ ye mais a y'a kɛ ni au conseil islamique tɔgɔ de mais o kɛlen est-ce que i sera ma choix la i sera ma wa i n'a sigira ka kuma ka se a ma cogo di ne bɛ s'a ma mais n'i ye nin kuma ninnu mɛn ne hakili la i bɛ kan ka s'a tigi ma pour k'a ka explication dɔ d'i ma bon ka ɲɛfɔli dɔ kɛ a ka ɲɔgɔn faamuya parce que Mali la an bɛɛ de bɛ fala an bɛɛ bɛ bala bon ne ma s'a ma parce que ne y'a kumaw kɔni fɔ réseau kan i komi a fana ma se ne ma a y'a ta kɛ je ne suis pas obligé ka s'a ma ne obligé len tɛ ne yɛrɛ ko sa k'e ne invité e ne invité siɲɛ kelen fila saba i b'a kuma fɔ n ye mais n ma na parce que n ka temps kɔsɔn e ye ne diyagoya ne diyagoya wala mais ne diyagoyalen tɛ ka na yan e diyagoyalen tɛ ka ne wele ne diyagoyalen tɛ ka taga ale fɛ yen o bɛ se ka diya ne ye n taara a fɛ yen mais n'i ma taa ni n ko ma taa dɔrɔn o bɛ bila de parce que a den tɛ ne ye ne t'a ka maraden n'a ye kojugu kɛ ne la ne bɛ se k'a jaabi jama de la n b'a jaabi jama la est ce que ale sera ne ma ko a bɛna kɛ a y'a kɛ a fana kan ka yira public la cogo min na ne y'o kɛ et puis ne t'a contre la ne tɛ surunya ka k'a contre la a bɛ ko minnu na ne b'o de fɔ hali kunu n'i y'a ye ne ye n da don papier ko in na mun bɛna u bɛna médaille min d'a ma ne ye n da don a la wala bon komi an da bɛna s'o ma bon k'a yirila dɔrɔn n t'a contre la a kelen tɛ alimami ye a kelen tɛ karamɔgɔ ye et puis ne ka mɔgɔ comparaison mɔgɔ tɛ yɛrɛ Diko bɛ san 68 ninnu de la moi j'ai 38 ans yɔrɔ ne ni Diko tɛ fɛn kelen ne ye n to 38 ans ka kɛ min ye ale 38 ans y'a sɔrɔ a t'o ye donc ne b'a dɔn ni an taara ɲɛfɛ ala min ye ne ko ye wa ala bɛ yen moi je ne suis pas pressé mais k'a fɔ ani mɔgɔ minnu b'o fadenya sama olu bɛ yen o tɛ ne ani ne cɛ ka jan kosɛbɛ mais ne kɔrɔkɛ de don hali n'a y'a sɔrɔ a ye 68 ans ne 38 ans ne fa denkɛ fɔlɔw de don d'accord donc maintenant choix la o ko jɛlen don donc y'a yira k'a fɔ ko a juguya t'i kɔnɔ vraiment i bɛ nin fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ jamana ko de kama sinon fosi tɛ donc maintenant c'est que moi je veux ne bɛ sigi ko dɔn yanni an ka na hali bi Mamu Diko ka ɲininkali la i ko yɔrɔ dɔ la n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ye i bɛ se k'a kɛ to wa n ka yɔrɔnin dɔ f'i ye o ye jumɛn ye par exemple Diko ye alimami de tiɲɛ tɛ karamɔgɔ de don n'a bɛ baara o baara kɛ a kan ka kɛ ni sariya jumɛn ala ta ani min bɛ bɛn diinɛ sira kan Diko ye fɛn caman kɛ ne la mais mɔgɔw ka gɛlɛn k'a fɔ i bɛ ne tɔgɔ mɛn a da o ka gɛlɛn parce que a b'a dɔn n'o kɛra ko wɛrɛ bɛ yen min ka jugu ni nin bɛɛ ye o tɛ se ka kɛ mais mɔgɔ b'anw nɛni ka anw buruja ne ni karamɔgɔba wɛrɛw i bɛ taa sɔrɔ o tigiw u bɛ taa Diko fɛ yen dɔrɔn a n'u bɛ photo ta k'a publier fan bɛɛ ne ni mɔgɔ kɛlɛla diɲɛ kɔnɔ a preuve bɛɛ bɛ ne bolo mɔgɔ ye nɛni jugu fɔ ne ma ka bisigiya jugu ni nkalon jugu da ne la a bɛɛ ni Diko bɛ taa mun de bɛ na n'o ye wa a t'a yir'u la k'u ye min kɛ a ma bɛn a bɛ tila k'u sorunali don ni n'u kɛlɛla n'an taara fanga la a b'u sorunali don o dalilu n'o preuve bɛ n bolo donc dalilu ka ca ne bolo ne tɛ n yɛrɛ bila o bɛɛ la et puis tant que o mɔgɔw bɛ ne nɛni na tant que olu bɛ ne dɔgɔyali la ne t'olu jaabi o min b'u bila a la a bɛ ne n'o de cɛ min bɛ u bila a la dɛ a n'u bɛ k'a kɛ ni min défend ye a bɛ ne n'o de cɛ o i komi o fana tɛ se ka ne jaabi bon ne fana dun tɛ n'olu jaabi wala a ka mɔgɔw bɛ tilen ka ne nɛni hali o don faransika dɔ ye ne wele k'a fɔ ne ye ko dɔ filɛ k'i nɛni a y'a tigi ci ma n y'a effacer ka bɔ n tilala k'a fɔ n k'an ka a ko to parce que en général ne bɛ n ka vidéo nɛni caman sɔrɔ olu de sababu la parce que olu bɛ fɛnw suit mais o tigi bɛ anw nɛni fɛn fɛn kɛ ka dɔgɔyama fɛn fɛn kɛ o bɛ nkalon o nkalon da ne la a bɛɛ lasili bɛ bɔ ale ka réseau de kɔnɔ o mɔgɔw
donc ni mɔgɔ min ko la ko ne b'ale juguya la o kan ka mɔgɔw ɲininka ko mun de y'aw bila choix la juguya la jɔn de bɛ k'aw fana bila choix la juguya la i comme Diko bɛ politique dɔn ale b'a alimami na a bɛ politique fana dɔn donc n t'a jaabi mɔgɔw bɛ na n ka innocence u b'a fɔ ko choix la de bɛ bin a kan a t'a tɔgɔ fɔ a ma deli k'a tɔgɔ fɔ mais min bɛ ne yɛrɛ n'a cɛ direct a b'o dɔn u m'a fɔ ko Iran de ye wari di ne ma ko ka Diko kɛlɛ Diko ma taa Iran Diko invitera ka taa Iran o y'a sɔrɔ ne sera Iran u ɲininka kɛ Diko invitera ka taa Iran Diko bɛ taa Iraniyɛnw ka ambassade la ani ambassadeur bɛ sigi ka kuma n'u nana u bɛ taa fɔ a ka so u b'a invité u ka fɛn bɛɛ la ale fɔlɔ taara Iran o y'a sɔrɔ ne tɛ Iran sira dɔn o ma Iraniyɛnw y'ale fana bila a kana dɔ fɔ ne ma a kana mɔgɔw sara u ka ne neni o tɛ yan o fana kan ka fɔ et puis Iran ci ka ca o ma quoi Iran yɛrɛ tɛ tagabolo ko kɛlɛ yɛrɛ kɛ o yɛrɛ ye haramu ye Iran fɛ i bɛ nin taabolo la i bɛ nin taabolo olu ka kɛlɛ yɛrɛ ye dɔrɔn ko silamɛya ni minnu bɛ ka t'u nɔrɔ Iran na u ka Iran to yen anw maliyɛnw de bɛ yan ni Mali ko kuma bɛ sen na a ye Iran ko kuma bila. D'accord, donc maintenant mais choix là ne hakili la est-ce que il n'est pas temps c'est-à-dire que nin ko ninnu bɛ ka ban Mali kɔnɔ parce que en réalité an bɛ waati dɔ la sisan waati min ko o ye bɛn waati ye waati min ko o ye Mali jɔ waati ye Mali tɛ se ka jɔ k'a sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ aw minnu bɛ k'aw kɔ ko jama b'aw kɔ ko furukufuruku fitinin bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que o waati ma se surtout e yɛrɛ ko i kɔrɔ de y'a ye donc k'a lajɛ hali ni kɔrɔmaw ma fɛn mun sɔrɔ dɔgɔmaw yɛrɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa ɲɛsin kɔrɔmaw ma u ka sigi ka kuma bɛn bɛ se ka na cogo min na maa minnu bɛ ka don aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bila ɲɔgɔn na o bɛ se ka ban cogo min na mais est-ce que o ka di est-ce que o waati ma se est-ce que o ka di ne ye o ka di ne yɛrɛ bɛna se o kuma dɔ ma mais o man d'ale ye parce que ale delila k'o ɲini ne fɛ n y'o fɔ aw ka plateau la ya téléphone na a ye ne ye au conseil bureau sigi au conseil sigi don n wulila n y'a kunbɛn n y'a fo hali sisan n'a ye ɲɔgɔn ye bonya bɛ n y'a fo n ko karisa salamu aleykum a ko sirifikɛ n bɛ sirifu bɛɛ bonya mais n tɛ sirifi tulo sama n bɛ tulo sama a fɔ ne ye tan n bɛ tulo sama ne ko n ko mun na a ko ok k'an ko kuma to yen sisan ko n mago b'i la i bɛ taa n sɔrɔ so i m'a faamuya i bɛ taa n sɔrɔ so n bɔra yen dɔrɔn n y'a wele téléphone na a m'a ta k'a wele a m'a ta n ye message ci a ma a ma n jaabi n ye tile 3 de kɛ don o don n b'a wele min ye numéro di yan n y'a fo k'a wele ko k'a y'a wele k'a y'a fɔ a ye k'a ko a bɛ ne wele a ma ne wele donc yɔrɔ ne tun bɛ fɛ k'a sira ta e tun bɛ fɛ k'a sira ta ne tun bɛ fɛ k'a sira ta o wagati mais a sira tali ma nɔgɔn sa parce que déjà jeliw bɔnna ka ban jeliw bɔnna ni ɲɔgɔn cɛ fo kiriw ka tigɛ de parce que mɔgɔ minnu sara ne yɛrɛ dabali bannen don min na cɛ cɔrɔnɔ n'a ma hinɛ e b'a dɔn o ye Mali problème dɔ ye tant que minnu sara tant que n'a kuma ma fɔ IBK de y'a kɛ wa mɔgɔ minnu y'a kɛ a ka dɔn minnu sara Diko ka da la pourquoi kuma tɛ ka fɔ de pourquoi ne m'a kuma mɛn Diko da de ne m'a da e a m'a da a bɛ se ka kɛ e y'a mɛn e ka n dɛmɛ ta ne ɲi ɲininka de n ko e y'a mɛn a da wa u sa ni bi cɛ ko olu ka jugement victime minnu sara olu ka jugement e y'a mɛn a da o kuma mɔgɔlankolon ni mɔgɔ fu de sara ninnu tɛ se ka sa n'o y'a sɔrɔ IBK don ko IBK de y'u faga IBK bɛ t'i da a t'a dalilu di IBK b'i da sɛbɛnnikɔrɔ ten n'o y'a sɔrɔ ninnu fagara n'a y'a sɔrɔ ni sɔrɔsiw de y'u faga walima polisiw de y'u faga mɔgɔ minnu y'u faga u fagara dalilu min na sababu jumɛn y'u faga o jugement ma kɛ Mali kɔnɔ o kuma tɛ ka fɔ e bɛ fɛ an ka taa mun bɛn kɛ ka bɛn walidenw jeli minnu sara o kuma ma fɔ an n'ale ka bɛn o dun sara ale de ka da la saya ma kɛ yɔrɔ si ka juguya ka tɛmɛ ale ka da kan ale to k'o kuma fɔ ne n'o bɛ bɛn n yɛrɛ ka taa faga a ka sira tɛ k'a la n'an bɛnna parce que minnu bɛn da ye n taara i défend ka taa don i ni marifa cɛ olu sara o kuma bila la pewu kuma min bɛ sen na bi dɔrɔn o ye premier ministre Fura vice président je ne sais pas quoi i b'a ye ko o si tɛ jamanadenw ka intérêt o bɛɛ de bɛ ka mɔgɔ dɔ bagabaga a ka siran ɲɛ n k'an sago sɔrɔ a la cɛ an bɛ ko kalama ne ye mɔgɔw la kunun de la n k'a bɛ ka tugu a kɔ est ce que a ka kɛlɛ aw bɛ ka bɔ kun min kama est ce que kɛlɛ y'o ye IBK man ɲi est ce que kɛlɛ y'o ye wa e ma ne ko n ko kɛlɛ wɛrɛ tun bɛ ji jukɔrɔ n ko Bubu ko de tun bɛ ji jukɔrɔ wa parce que Bubu tun tɛ Karimu arranger munna ta n mɔgɔ b'o ɲininkali parce que Bubu ma sɔn jɔnmaya ma kɛ min ka d'ale ye i ka kɛ n ka jɔn ye n'i ye n fa ka baarakɛden ye o de ka d'ale ye Bubu ma sɔn o ma
jɔn ka kɛ a ka jɔn ye Karim ale bɛ fɛ a fa ka baarakɛlaw de ka k'a ka jɔn ye Karim tun b'o de fɛ o de tun ye Karim ka vie a yɛrɛ b'o kalama Karim b'o kalama malien bɛɛ b'o kalama e yɛrɛ cɔrɔnɔ b'a kalama i b'i ka journaliste ya baara dɔn sare fɛ ko i b'a kalama kuma dɔ la an bɛna bamananya kɔnɔ an bɛ bɔ journaliste ya kɔnɔ an bɛ bɔ e b'a kalama malien bɛɛ b'a kalama bon b'u ma sɔn min ma a ko ni ma bɔ n bɛ fɛ vraiment i ka wuli bubu kama n ko wulili yɛrɛ kunba kɛra o de mais denmisɛnnin mɔgɔw tun t'o dɔn bon an minnu tun bɛ ko dɔw kalama a wagati an bɔra o wagati de ka kuma k'a fɔ mɔgɔw ye kɛlɛ in kun tɛ aw ko ye e y'o fɔ ne y'o fɔ siɲɛ caman o video baden min ne tun bɛ bɔli fɛn ne b'o de fɔ n ko maliyɛnw aw ka kɛlɛ tɛ nin b'a yɛrɛ de ka kɛlɛ la ne tun b'o fɔ a preuve tɛ nin ya n'a yɛrɛ kɛlɛ tɛ mɔgɔ minnu sara e cɔrɔnɔ wallahi billahi ni mɔgɔ kelen sara ne nɔfɛ ta wallahi ne bɛ maloya ka bɔ ka kuma ne ka kuma dɔ la ko olu defani t'a la olu ka hakɛ ɲinini t'a la ala ka ne faga ni ne y'o kɛ mais ni bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ka taa jɔ e ka da la ka marifakisɛ kunbɛn olu ka sa e dan ka kɛ ka seli olu su kan olu su donna kɔfɛ mɔgɔw ye wariw di o wariw yɛrɛ tigɛra bubu ye wari di o wariw yɛrɛ dafalen ma di olu somɔgɔw ma ka tila tuguni k'olu tɔgɔ bila ka bɔ i ka kuma la o tɛ fɔ tuguni ko ne ka tila ka da e la ko ne ka taa ko ne n'o ka bɛn ne n'a ka bɛn o kuma ni ko ye ne yɛrɛ sɔrɔ don min na a bɛna mun kɛ ne non ne tɛ se ka da o la donc choix la an bɛ taa joona parce que ɲininkali ka ca rapidement donc an bɛ kuma o résumer pour que maaw ka faamuyali sɔrɔ ko la maintenant an mago bɛ mun na o ye trophée ko ye i kumana trophée ko in kan an y'a ye trophée dira Diko ma a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ mɔgɔw tun bɛ sɔsɔli la k'a fɔ ko trophée ko in tɛ tiɲɛ ye ko organisation des droits de l'homme ko ça n'existe pas donc a kuma caman fɔra mɔgɔw ye sɔsɔli k'a la mais an nana ye k'a fɔ organisation in a bɛ yen nka a tɔgɔ yɛlɛmani anglais la o de fɔ man di n'i y'a fɔ organisation des droits de l'homme YouTube ni Google kan i t'a sɔrɔ donc anglais la ko fɔcogo dɔ b'a la donc maintenant an nana ye trophée kɔni nana di Diko ma k'a kɛra ko ba ye tari e bolo trophée in Diko na a ka kan walima n'a ma kan yanni ka o Diko ni trophée ka kan a ɲɛna trophée in dira ma a ɲɛna kosɛbɛ ani trophée ka kan i n'a fɔ e cɔrɔnɔ ni trophée ka kan n'i ye trophée baara kɛ trophée dɔ ma di yɛrɛ ma o don i bɛ se ka baara la i bɛ se très bien ne yɛrɛ bɛ apprécier kɔfɛ parce que i b'a mériter fɛnɛ voilà donc ni trophée dira mɔgɔ ma a n'a ka kan n'a bɛ se a baara la mais mɔgɔ minnu nana trophée d'a ma c'est des escrocs ne b'u dɔn de u b'u ɲininka dɔrɔn ko choix la ye jɔn ye u k'a fɔ ko Seyid choix la man huwa Seyid choix la kul lil imam Diko an yas'ala Ali Aqil wa Sheikh Amin fi sahil al-hajj wa Lubnan man huwa Seyid choix la baya yadara fi Mali ya'rifunani jiddan tamaman u bɛ ne dɔn ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan ninnu bɛ ne dɔn ni Diko ye e bɔra ka mun fɔ arabulaw bɛ n k'a k'u ɲininka imamu yɛrɛ k'u ɲininka ko jɔn ye Seyid choix la Diko yɛrɛ sɔminna Diko y'a dɔn ko arnaqueur de don u ka arnaque video dɔ filɛ n bolo yan nɔ n'a ye jama yir'i la n'a bɛ se ka bɔ a ka écran na mɔgɔw bɛ ka taa mankan ci a ka baara yɔrɔ la i n'a fɔ mais e bɛ ɲɔgɔn ye cogo di u bɛ Liban de sa dalu jumɛn b'i u bɛ Liban de u bɛ nin de kɛ ka mɔgɔw fɛngɛ mais e yɛrɛ dɔn cogo di ko mɔgɔ arnaque u delila ka don arnaque a video tɛ nin n bolo wa hali nin ye artiste de ye jɔn ye artiste nin ye artiste dɔ de ye nin ye artiste dɔ de ye ni artiste dɔ ye wa arabuka n'a y'i diya n'i ye nin kala ni arabuka mɛnna ni Diko yɛrɛ ye nin bɛɛ sa a b'u wele ni Diko ye nin video lamɛn wala a bɛ mɔgɔ ninnu wele k'u ka na yan a b'u ka médaille bɔ k'a d'u ma ne ye Diko sauvé de ko ninnu ye arnaqueur de min yɛrɛ filɛ Côte d'Ivoire nin ye Cheikh Amin jalamugutigi de kun a ye jalamugu fili c'est chiite aw chiites de y'u gɛn nin ye film tournela dɔ de a taara diplôme de dilan ka di nin ma ka n'i yɛrɛ nɛgɛ hali Libanɛw yɛrɛ cɛ in juguyara Libanɛw mais ale b'o kɛ mun na a ka baara de don a dɔnnen don n'a ye de o nafa jumɛn bɛ s'a ma a bɛ wari de sɔrɔ a la wari ne b'a fɛn fɛn kɛ fɛn bɛɛ prix bɛ diplôme prix bɛ $500 i n'a fɔ ka trophée d'i ma k'i bonya i ka jamana kan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se ka 10 millions d'a ma a b'a kɛ wari de a b'a tɛrɛmɛ de i ko mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu b'a dɔn olu nana n'a ye digi n'o tɛ cɛ in yɛrɛ ye chiite de mais chiite min don siyaw y'a b'u ka fɛn bɛɛ la parce que nin ni silamɛya tɛ taa ka mɔgɔw arnaquer o ni chiites ka réseau tɛ taa olu ka réseau bɛ yen u y'a bɔ a bɛɛ la u y'u bɔ a bɛɛ la min bɛ Côte d'Ivoire nin ye Amin o fa ye Ayatollah de Ayatollah de tun y'a fa ye a fa sigira Libanɛ minnu bɛ Côte d'Ivoire olu bɛɛ tun bɛ taa a fa ka zawiya de la an b'a fɔ Husseiniya mais zawiya a bɛ faamu yan o la
mɔgɔw de tun bɛ taa yen nɔ asuraw ni fɛnw fɛ ka taa dugawutaw ni fɛnw n'a fa fɛ yen a b'a fa hɔrɔnma de la mais a bɛ sɔn ko bɛɛ ma wari nɔfɛ a cɛ in ne tun tɛ fɛ ka ale tɔgɔ fɔ n ka kumaw la parce que an y'a essayé k'a wele k'a ladi yan'a ka na yan'a ka na Mali la cɛ in yɛrɛ ne b'a fɔ i k'an b'a dɔn de yan. Oh mais n'a ye mɔgɔ de e ko ko escroc don. K'a découvrir cogo a y'a découvrir ni diplôme min ye dɛ. A n'u bɛ ka fɛn mondial minnu fɔ m'o de ye nkalon ye sa Cɔrɔnɔ. U ka papier bɔ k'a yira k'olu filɛ nin ye a filɛ. Organisation in bɛ yen o choix la o fɔra o. Est ce que organisation in bɛ yen ani cɛ in ye organisation mɔgɔ ye o ye kelen ye wa? A ye carte dɔ bɔ ka yira e la o organisation mɔgɔw kumana k'a fɔ k'a mɔgɔ dɔ droit de l'homme mɔgɔ minnu bɛ Liban ni arabu moriya fɛn na ye. Olu yɛrɛ ye kumana olu ka ɲɛmɔgɔ kumana o vidéo bɛ n bolo n y'a di Abdul Ɲang ma a bɛ k'a monter a bɛ n'a bila mais ala mɛ olu ka mɔgɔw kumana u y'a yira ko cɛ min filɛ nin n'a bɛ k'a fɔ k'ale ye droit de l'homme mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye ko nkalonfin kirikiri et puis dɔ y'a poursuivre a donna kaso la ka tila ka bɔ a donna kaso la a ye Allemagne sara mais a y'a dabila Liban ninnu na a bɛ bɔ ka n'a kɛ yan yɔrɔw de la sisan mais Diko t'a kalama ne yɛrɛ ka kuma in quoi ne bolo Diko mɔgɔw de kan ka ne fo ko suala y'an sévère o de kan ka kɛ o mais u kan ka ne fo de parce que ne ye arnaqueur fu ye mɔgɔ minnu bɛ k'u arnaquer u bɛ fɛ ka n'u ka wari minɛ ka n'u ka bonya cɛ parce que médaille dɔ ka don i la mɔgɔw ka tila ka bɔ a kalama ko a ye kuma min fɔ a ditɔ c'est par exemple kɛwale de bɛ e fɛngɛ yɔrɔ c'est clair la nuit des stars olu de e fɛngɛ yɔrɔ o dɔnnen don u ye min ye u y'o fɔ est ce que u y'a fɔ k'olu ye organisation mondiale ye k'a dɛnnen don réseau ba dɔw la u m'o fɔ bon yɔrɔ n'o kɛra e bɛ wasa n'i ka fɛn fan bɛɛ fɛ mais imam tɛ se ka wasa ni nin ye parce que ninnu ye fɛn min fɔ k'u bɛ yen k'olu gulonnen don ONU ni organisation mondiale mun na o de ye nkalon ye hali docteur min bɛ cɛ tɔgɔ kan Ali a docteur tɛ. Tuma dɔ la a b'a fɔ k'ale ye ambassadeur de la paix tuma dɔ la a b'a fɔ k'a ye docteur ye tuma dɔ la a b'a fɔ k'a ye sénateur ye vidéo min bɛ n bolo nin n y'a vidéo di Ɲang ma a bɛ arabukan de la n y'a bɛɛ kɔrɔ fɔ a ye a kɔrɔ fɔ a ye n k'a k'a publier wa n'a ka di ne ye n b'a vidéo ci e ma i b'a bila a ka page ka arabukanama o la minnu ye madrasa kɛ maliyɛn arabukalanden minnu bɛ yen u b'a dɔn nin na ko n tɛ Diko contre la n y'u dɛmɛ de u kan ka ninnu poursuivre yan'u ka taa parce que ni mɔgɔ nana i escroquer k'i ka jamana kan a bɛ se ka kɛ Diko m'a wele bon ni Diko m'a wele n'a nana Diko man ka sɔn fiyewu a ka taa min yɛrɛ kun jɔrɔ bɛ ne la n'an ka autorité kun taara non o de kun jɔrɔ bɛ ne la mais vraiment e b'a dɔn service renseignement kɔni bɛ Mali la yan u b'a ɲɛɲini jɔnniw don munna u ma taa tugun n'o tɛ bɛɛ kun bɛ na taa o le premier ministre Fura a kun bɛ na taa je ne sais pas quoi olu bɛɛ kun bɛ taa ni ala cɛ u bɛɛ kun bɛ taa mais u ma taa parce que représentant kun bɛ représentant de welela ale ka bon Diko ka yɔrɔ tagali ma depuis quand ale yɛrɛ kan ka Diko a voyagera mun na a bɛ voyager mun na a ma fɔ a ye a kun kana voyager kɛ mais inchallah c'est-à-dire que yɛrɛ hakili la comme Diko yɛrɛ y'a fɔ a kɔrɔfɔ la Diko ko Diko yɛrɛ ma content nana bonya d'i ma awɔ ne kelen k'o mɛn Diko da o ɲɛna o ne y'o mɛn Diko da ne y'a ye imamu ne b'a dɔn Diko bɛ ko faamu hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ hakilina kelen kan ne b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka nin kɛ ni jamaba in bɛ se ka bɔ mɔgɔ min sababu la a bɛ ko dɔn ne b'o dɔn ne y'a dɔn a ye ko faamu a yɛrɛ ye ɲɛɲiniw kɛ a ka mɔgɔw y'a ɲɛɲini u ye tiɲɛ fɔ a ye mais o y'a sɔrɔ c'est trop tard bali kun tɛ se ka bila tuguni fa ko dɔ ka kɛ bɔ donc a yɛrɛ bɔra ka nin fɔ k'a fɔ ni bonyara kɔni i b'a minɛ de sinon nin tɛ nin wagati yɛrɛ ye donc alhamdulilah a yɛrɛ y'a faamu quoi mɔgɔ ninnu yɛrɛ tɛ se ka bɔ k'u yɛrɛ défend ne ɲɛkɔrɔ u ka Amine Seyigi ɲininka sa Amine Seyigi ko ne ye jɔn ye Amine Seyigi a ko a fɔ a ye dɔrɔn sa Amine Seyigi ne ye ami ye Facebook sanfɛ n bɛ tila k'a ka fɛn bɔ ka yir'i la fo n'a ye n bloqué n t'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn kalama et puis i bɛ don a ka page kɔnɔ i b'a ni Mali karamɔgɔba wɛrɛw photo ye olu delila ka taga olu ma taa fɛ yen olu taara a fa de fɛ yen i n'a fɔ Chérif Soumaoro Haidara o delila ka taa waju la Côte d'Ivoire i komi u fana bɛ silamɛya représenter yɔrɔ o ye Haidara ka taabolo ye n'a taara dugu min na a bɛ taa mɔgɔw fo Haidara taara a fa fo a fa Jafar o de tun y'a fa ye o fatura o tun ye muminiba Haidara taara o fo a yɛrɛ sonsorolen bɛ photo la Amine bɔra siyaw de don mais a bɔra o réseau kɔnɔ a donna réseau wɛrɛw kɔnɔ bon ni cɛ min fana bɛ Liban o fana ye chiite de
o fana bɔra siitiya réseau kɔnɔ ale donna réseau wɛrɛ kɔnɔ donc a ma mɔgɔ si sɔrɔ Afrique a min bɛ se k'a ka baara kɛ comme Amine fana ko l'argent wari n'o bɛ sɔrɔ dɔrɔn a ka ɲi o y'a ta o la a n'o ye ɲɔgɔn minɛ o bɛ Diko ka ko kalama travers les Maliens donc o ko ka taa Diko ko n'u nana u bɛ se ka Diko décorer u bɛ sɔn ka bonya sɔrɔ u bɛ sɔn ka wari sɔrɔ mais u t'a dɔn k'a fɔ k'u dɔnnen n'u yan u ɲinɛna ne kɔ quoi n'u tun bɛ ne kalama u tun tɛ se yan non n'u tun b'a dɔn ko ne intéressé len don tantɔ cogo la walahi u tun tɛ na walahi ne n'u bɛ ɲɔgɔn u bɛ ne dɔn i b'a fɔ u tɛgɛ ci cɛ ka bureau bɛ Liban yɔrɔ min na bilahi m'a yɔrɔ dɔn a bɛɛ ni kuranɛ cɛ m'a yɔrɔ dɔn n bɛ cɛ in dɔn m'u dɔn i b'a fɔ n tɛgɛ ci quoi walahi kaba Ala ka ne da e delila ka kuranɛ ye ne bolo k'an kala a la i ni kuranɛ cɛ ne b'o kɛ cɔrɔ nɔ ne b'o kɛ k'an yɛrɛ faga k'an yɛrɛ ta tiɲɛ ne ka kuranɛ t'an bolo la e ni Ala cɛ o ye kulonkɛ ko de ye. D'accord. Donc maintenant rapidement on va continuer et Diko kanbaw ko maa damadɔ bɛ k'i ko olu caman bɛ e de kɔ e de bɛ k'u bila mun b'a to ka se ka Diko buruja i b'a kuma mɛn wa maa damadɔ olu tɔgɔw fɔ ko Abdul Niang b'o la ani ka fara un certain Abbas Djire an b'a ye réseau kan ko olu fɛn bɛ yen n'u bɛ futinɛ ka kumaw fɔ Diko ma ko e de b'u bɛɛ kɔ. Bon ne bɛ Niang dɔn n bɛ Niang dɔn depuis arajo ɲɛta yɔrɔ Diko yɛrɛ y'a dɔn yen Niang tun ye denmisɛnnin ye arajo ɲɛta la a kun ka kɛnɛ quoi i b'a fɔ e yɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i kun ka kɛnɛ n'u ni garizɛgɛ farala ɲɔgɔn kan Ala bɛ i ka sira dayɛlɛ a kun ka kɛnɛ depuis a wagati ne tun b'a fɔ Tɛzɛni n ko cɛ n ko Abdul Niang in filɛ n ko walayi don dɔ nin bɛ kɛ mɔgɔ ye ne tun b'a fɔ tuma bɛɛ parce que ko o ko mana kɛ o b'a sɔrɔ a bolila ka ne ɲininka a la i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ cogo min na i bɛ terrain bɛɛ kan bon ne o jogo y'a la dɔrɔn ne ko n ko nin ye denmisɛnnin sɛbɛ ye donc ne n'ale bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis o wagati dɔ yɛrɛ la ne yɛrɛ ye Abdul Niang bila a ma kɛlɛ dɛ a ye n bila n y'a bila o sɔrɔla n fɛ a taara arajo ɲɛta la bon arajo ɲɛta la anw jeli ye a ka gɛlɛn a tun bɛ ne jouer journal ni fɛnw na bon wagati dɔ la a yɛrɛ sen sumayara ne la parce que u ye min fɔ a ye an k'u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ u yɛrɛ ka faamu na donc a tun ye ne bila o wagati bon a taara Diko ko la a tun bɛ Diko de défend kosɛbɛ bon ani ne yɛrɛ kun an ye san yɛrɛ kɛ san 2 yɛrɛ hali an tɛ ɲɔgɔn wele donc n bɛ fɛ k'a f'i ye ale ye Diko yɛrɛ de ka mɔgɔ ye ne ka mɔgɔ tɛ Abdul Niang ye Abdul Niang ne yɛrɛ ka don ɲɔgɔn na kosɛbɛ o kɛra a bɛna ɲininkali min kɛ kɔfɛ an ma ɲɔgɔn ye mais k'a bila baara la Diko de tun b'a bila baara bɛɛ la Diko ka fɛn bɛɛ tun ye Abdul Niang de ye hali n'anw ye kuma dɔ fɔ Abdul Niang tun b'an jaabi Diko ko kuma dɔ la a tun bɛ ne yɛrɛ wele téléphone na a b'a fɔ ne ko ne m'a faamu ne bɛ ka Diko ko kɛ cogo min na o tɛ hali don la ne bɔra n ye wajulu kɛ ni Vible ye ɲininka n y'a u ka kumaw jaabi n y'a fɔ n ko Diko de bɛ mɔgɔ minnu bɛ ka Haidara nini n ko Diko b'a kɔfɛ a y'a fɔ ne a don ko o tɛ k'an m'a faamu an y'a explication caman di ne ma fɔ n bɛ fɛ k'a f'i ye u tun bɛ ɲɔgɔn bolo mais i filɛ ka tɔ minnu fɔ e ye jɔn filanan tɔgɔ fɔ bon Abbas Djire an b'o voilà ne ni Abdul Niang tɛ Diko ko yɛrɛ kɛ ka caya mais sisan ne comme problème nin wulilen n tɛ n dogo i la dɛ nin ko in wulilen mais information minnu kalama ale hakili ka ko la n y'olu ci a ma ne tɛ nkalon tigɛ o ye jamana de kisili kama ye o tɛ Diko ko ye dɛ voilà mais e filɛ ka Abbas Djire mun fɔ nin ye a ma deli k'a ye a bɛ se ka kɛ a ye n ye jama la mais a ma deli ka kuma téléphone na a ma deli ka ɲɔgɔn ye a yɛrɛ tulo bɛ n na n'a ɲɛ bɛ n na kabini Ala k'an da ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ ni alikuranɛ cɛ a bɛɛ ni n fa ni n ba cɛ ne ni nin ma deli ka ɲɔgɔn ye ɲɛ la donc i bɛ fɛ k'a fɔ i t'u si ne yɛrɛ y'a mɛn a ka kuma la k'ale delila ka ne dɔgɔya a yɛrɛ y'o fɔ yɔrɔ o kuma tɛ se ka tɛmɛ o kan ne ma deli k'a ye ne bɛ mɔgɔ minnu dɔn ko ne n'olu ye ɲɔgɔn ye o vidéokɛla camanba bɛ ne n'olu ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ Tijo i n'a fɔ Baba Cabral ne bɛ ninnu bɛɛ dɔn yen na i n'a fɔ Mumu Jara Mandela ne ni ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ ne ye cɔrɔ nɔ bɛ ɲɔgɔn ye mais e filɛ ka nin min fɔ nin ye walahi ne tɛ nin dɔn ma deli k'a ye wa ne n'a ma deli ka kuma téléphone na ma deli ka mɔgɔ ci a ma siɲɛ kelen dɔrɔn dɔ ko a ko k'a ka foli fɔ n ye n yɛrɛ ko n i fana bɛ n ka foli fɔ a ye mais k'a bɛ Diko nini k'a bɛ nin kɛ bon mɔgɔ minnu fana bɛ Diko kɔ olu fana bɛ mɔgɔw nini voilà mais kuma ye min ye dɔrɔn an ka bɔ nkalon ni manamana ko kɔnɔ an kana sɛbɛ ko kɔnɔ quoi o de k'an kana Mali ko kɔnɔ d'accord Diko a kan ka hakili lafiya parce que ni fɛn sufera ni ko i b'a kalaman ta toujours a bɛ tɛgɛ de jeni Diko kan ka wagati dɔ de kɛ ka temps dɔ ta fɔlɔ k'a sigi k'a miiri ka hakili ka suma ya ka bɔ sufeleya la o la n'a bɔr'o la n'a nana terrain kan
peut-être am se ka ɲɔgɔn ye ko mais a tantɔlama a k'a jɔ fo président kura wɛrɛ ka sigi a k'a senbɔ ko bɛɛ la o de da ka d'a la a yɛrɛ tun ye min fɔ n bɛ taa misiri la o de ka ɲi sinon mɔgɔ minnu bɛ yen n'ale yɛrɛ kanubagaw don olu de bɛ k'a nɛni ne tɛ Abasi y'a yira ko ale ye Diko kanubaga de ne kanubaga tɛ ne kanubaga bɛ se ka kɛ sira fɛ fo n'o kɛra a jamu ye parce que mɔgɔ mɔgɔ kɔni ye jire ne bɛ Segu histoire dɔn an ka mɔgɔkɔrɔbaw jiginna jirilakaw ka silamɛya kama o kɔni histoire b'anw ni jiriw cɛ mais fɛn wɛrɛ min ne ni ale cɛ relation non d'accord donc choix la i ni Ousmane Chérif Aïdara an y'a ye hali caman b'a fɔ ko n'i y'a ye ko i bɛ kuma ninnu fɔ ko i bɛ Aïdara de kɔfɛ parce que ko Aïdara ye k'i Aïdara ka protéger donc tari mun b'i ni Ousmane Chérif fana cɛ exactement maa minnu b'o kuma fɔ i bɛ se ka mun fɔ o fana na bon Aïdara kɔni an ni Aïdara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Chérifiya la danbe la parce que don la n taara Chérifu fɛ yen a denkɛ n y'u ka Chérifiya papier sɔrɔ a ka tabali kan n y'a lajɛ n y'a sɔrɔ an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛw la ɲɛfɛ hali a tɛ janya n y'o ye Chérifu ka so kɔnɔ donc o ye balimaya sira ye bon ani a ka wajulu an bɛɛ y'a kanu k'a kanu k'a s'a dan na a bɛ tiɲɛ minnu fɔ a ye wajulu dusu don an bɛɛ kɔnɔ bon an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans fɛnɛ kɔnɔ bon mɔgɔ min don a b'an bonya o kɔnɔ a y'an wele ka na o kɔnɔ k'an ka diinɛ baara kɛ an k'an ka diinɛ kɔrɔ kɔlɔsi an b'o kɔlɔsili baaraw la mais k'a fɔ i n'a fɔ ne bɛ kuma minnu fɔ o yɛrɛ kuma sugu tɛ ne na Aïdara cɛ ne ma deli k'an ka politiki kuma yɛrɛ sara Aïdara la n bɛ na nin fɔ a k'a fɔ nin fara a kan walima nin bɔ a la walima ne bɛ kuma dɔ la Aïdara ka ne wele choix la i kana nin fɔ a ma deli ka kɛ yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan siɲɛ kelen karamɔgɔ dɔ de bɛ yen o don Aïdara ye ne wele k'a mago bɛ ne la a ye ne wele dɔrɔn ne y'a faamu direct n ko Aïdara tɛ a ye kuma fɔ ne ye fɛnɛ yanni n ka taa fɛnɛ n y'a fɔ mɔgɔw ye n ko n kalila Ala la Aïdara tɛ parce que n b'a dɔn mɔgɔ min na a t'a da don ne la mais an ka karamɔgɔ dɔ de bɛ yen o de tun taara kumaw fɔ a ye a kɛra ko PDA ko kuma k'an bɛna PDU kɛlɛ k'an ko k'an bɛ PDU faga o karamɔgɔ in de taara kuma fɔ a ye bon ale dun ye mɔgɔ min a tɛ se kuma munumunu na a y'a fɔ ne ye ko a b'a fɔ n ka sabali mais a b'a dɔn fɛnɛ n fɛnɛ ye karamɔgɔ de ye n bɛ n ka diinɛ lase a bɛ kodɔn nka mɔgɔ min bɛ kodɔn i kɛ man di k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw bila nin na a y'a kɛ tan aw kana kɛ tan non o mɔgɔ t'ale ye mais o karamɔgɔ in siɲɛ fɔlɔ min na a ka nin fɔ n ye yɛrɛ o sɔrɔla o karamɔgɔ in de fɛ o de tun b'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ale ni ECE bɛ baara kɛ a b'o de k'an ka milieu la a b'a kɛ i n'a fɔ ale ni ECE bɛ baara kɛ information b'ale bolo o mɔgɔ sugu filɛ ni ne y'i dɔn dɔrɔn n b'i minɛ cogo dɔn toujours n b'a yir'i la i bɛ ka min kɛ nin ye i nana n sɔrɔ yan i nana n sɔrɔ yan donc i farati d'accord donc o diyara donc maintenant choix la o faamuyara donc o b'a yira i ni Aïdara ta ye sira wɛrɛ silamɛya diinɛ sira de kan aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen hali ne ka silamɛya diinɛ sira o wajulu la Aïdara ma deli k'a fɔ ne ye ko i kana nin fɔ walima nin fɔ tan yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan voilà Aïdara t'o ko sugu ninnu d'accord donc à un certain moment a ti hali waati jan bɔ kosɛbɛ an y'a ye a tun fɔra bɔlɔlɔsiraw kan ko choix la minɛna an y'a mɛn ko faamaw y'i minɛ ka sababu kɛ k'i ye dansago kuma caman fɔra a kumaw fɔra maa caman yɛrɛ wele ko an ye kunnafoni dila a cɔrɔ an y'a mɛn ko choix la baya minɛ tiɲɛ don an ko non ni tiɲɛ don an bɛ wele ka information yɛrɛ ne wele o kɔfɛ n y'i yɛrɛ wele i ko k'i bi Aïdara la k'a bɛna Aïdara yɛrɛ kɛ sɔnni o bannen kɔfɛ dugu jɛlen ne yɛrɛ taalen kalama maa wɛrɛ ye n ɲininka a la u ko non k'a fɔra k'i tilala Aïdara de la kunun k'u taara i nɔfɛ ka taa kankari da i ye donc kumaw cayara donc komi bi bi yan tari minɛ ni ko in a ko bɛ cogo di parce que maaw y'a fɔ sira na sugu bɛɛ kan bon ne ma minɛ ma wele ka taa yɔrɔ la yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan o y'o kuma bannen ma minɛ ma wele ka taa yɔrɔ la mais n y'a kuma de mɛn dɔw ye n wele k'a fɔ n ye ko u bɛ fɛ ka minɛliw kɛ u ye mɔgɔw cité n ye a tigi mɔgɔ minnu minɛra yɛrɛ u y'olu tɔgɔ cité n ye ka k'i yɛrɛ b'a la yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan donc i b'a la kosɔn n bɔra u bɛ fɛ ka ne minɛ ni motif mun ye ko diinɛ ko mankan ne bɔra i y'o de video ye n y'o walawala n ko fo n'olu ni sɔrɔsiw de bɛ fɛ k'u sen don diinɛ ko la sinon n ko bi m'a to wahabiyaw nana yan ka na tijaniyaw sɔrɔ yan u y'u kafiriya wahabiyaw ma minɛ ka don kaso la tijaniyaw bɛ yan kadiriyaw bɛ yan siyaw bɛ yan an bɛɛ bɛ yan an bɛɛ bɛ kumaw fɔ ɲɔgɔn ma kiritigiw bɛ kɛ mais dɔ ma dɔ minɛ ka dɔ don kaso la n ko n'olu de bɛ fɛ k'u daminɛ k'u da don diinɛ ko la ka diinɛ fitinɛ wuli n k'u bisimila n k'u ka kuma wɛrɛ fɔ mais k'a fɔ ko ne minɛra walima ne fɛngɛra o tɛ tiɲɛ ne bɛ min nɔfɛ bi dɔrɔn maliyɛnw an ka se ka ko faamu an ka bɔ ko dɔ kɔnɔ an ka don ko wɛrɛ kɔnɔ o ye mun ye an ka jɔrɔ Mali la
anna ante tabulu kelena silamaya siraka wo hakilina siraka wo mais anga hakilina be ka ke kelenye Mali be sauver cogo di transition be se ka ban here la ka soro ko re ma boi kono cogo di o kumana election min dele fora akana yelema o ka ke yelema bali mais ne de bali bana munu yere ka here be election kula no e politique mo yo ulu yere dati tu kumala yere ba kuma do la jamana mina tami o la ne ko ngo jeunesse ka ngakunu nya fo ngo nya ka bare ni so jara jeunesse ka ngaka les jeunes ambitionnés ou la jeunesse ka ngafra ko nga ko de nyinimbi ka keda ka utui ka banenu dabla ka balontan supporteria ou noya ka mi fanga buya nga jamana 2022 a election nga ke gagné vichère munu me oluka wuli ka boandala o de kanga ka anga hamie bi nami miri nami hakli o de kanga ke malien nga tabule surtout les jeunes parce que anya bala mo goroban ni madala nulu mo babe ko la tumi alni dobu ku seko ke mais chama membi ulu nyabe fenware di la minte jamana yere bon anga nga joromina est ce que élection yere buna kya sorasi nu yere ta dobi ube jamana mara chugo mnatu ere bu don chorno jamana yere mara chugo tunne nula bon ni beyi to kofete ka tu bolo nu afira ambedala abe kambela de anga fembe be malla so mamula be malla so tene bolo Canada ate molo France afara ko rebelu a to di islamiste ku fle 40 km de Bamako bon ala kan kishi de kati 40 km de kati de do negela bon ala kan kishi nu dona yandu ni ko nana nyagami Bamako nyagami na amtamini ala kan fenta ambolo yoro shata ambolo Senegal anga fembe be malla anga nga Mali koloshi de voilà d'accord chola amina se jemkan bayoroma ngandi se ka se jemkan bayoroma ningal lobe ma chama yo ci ama fana fango tenkula o kera ibeka ka wati la anya ye ali sadike kuma chama nga fo ere chola ma asorola ula we jumen ye ayira wati do kala ikum ibeka ere ikum bi gushili chama nyeshi ibeka ma ika wajul do ere be iko kon ibeka ere ka fanga kera ko ko masa jumen yere ye tokoro fota kili to ko ina kosobe kayamaga wala ona kira kayamaga fanga yi ko ye kuma chama vo bo mom nana yi sani duguche an balla ka yidro bube mai ga sigle marabulo nyemgo yala an nana yi nana faraka ibeka deme tukuni ka fo beka ibeka deme o mo dabali ban awati beitafo do ko nafulu de dirima do ko fana ki bagabakara ko fenjama yiralila chola mun de kira exactement de mo dabali ba chama ko fenga o fana jabi don bi plateau in sanfɛ bon figa fam volo chorno en no marankine ite du dala fo katisa mo rankine te du dala fo katasa ere chorno mun flea ne flea est ce que e ma miri walma ne ma miri ngamna jemu ngane nyon fe tiere la on était contre o wuli bali o mais antene bia e warde dia ko ngana jamais nya chefle ka sikita o mo ni mo te be kuma dola o korote ko ino o tigite jafene ima fomia ça c'est vrai alasba ci flene dondo temena ne na kumandi mais anklala ka dia ne te ga défend bi nga ka bo o de do et puis ibeka ta au contraire men orifi ibeka furadama ne me ibeka de nofo ire to kalam bon ne président mi soutenu 2002 on voterait ibeka 2002 o a soro nchi sera voter 2002 on voterait ibeka ite kele 2002 kofe vote mtuguro la okara 2007 dedo 2000 atete ga eli deuxième 2012 dedo ouais 2007 ça 2007 en voterait ay tukuni me faga ko kabala en dame yibe ga ko indila 2013 nana campagne na en voterait muna sabu mfumuri la ka ko me feka fo fura dama me ibe ka kula wakati munu fo o kera wakati do de ni tabulo do de ye min kibaru yo ma jani ina fo mo ka kioski min chira a digrana abe ci dum na nye ibe ka kerefe mo chama wole ngo ya so ni ibe ka ere ma gere no mais akanu mena ngo ko mi fle ni esina ngo ibe ka be so maniga ngo ibe ka kana nyine ale fanta unga président ale te versi de notre président j'étais au Sorbonne bon moi je suis français non uluka mali moi nous les intellectuels ibeka
t'olu ka président ye IBK ye Mali kunfun de ka président ye u yɛrɛ bɛ minnu wele illettrés olu de votera ye wotorofuselaw nɛgɛso dilannaw tailleur mécanicien olu de votera ye n ko bon olu de bɛ kiosque kɔnɔ n ko n'a ye kiosque ci a bɛna a ka fanga dafiri n bɔra n ye kuma minnu fɔ a ma e y'o kumaw de ye n ye kuma minnu fɔ a ma wagati n y'a bɛɛ fɔ o kɔfɛ an tɛ a banna ko nana u wulila ka taa se ma mɔgɔ minnu taara se ma fɔlɔ master sumi n'a ka manager doni ani Etienne Fakaba ninnu wagati mɔgɔ caman donna an kan mais hakili bɛ olu la quoi u taara ko an bɛ se k'an sigi jamana ka to tan faama bɛ fɛ ka fanga yɛlɛma k'a kɛ Kayamagan fanga ye Kayamagan ko kuma sɔrɔla o de fɛ ko n'an sɔnna an tɛ a banna ka tɛmɛ ko walahi IBK tɛ bɔ fanga la tun foyi se k'a wuli k'a bɛ kɛ masaya ye u y'o fɔ u tilala k'a fɔ fɛnɛ ko gorojɛgɛniya fɛnɛ o projet o fɛnɛ b'a kɔnɔ donc kuma caman caman fɔra ne ko n ko bon n ko n'o don n ko ne yɛrɛ bɛ appel lancer pour que an ka bɔ an ka taga an tɛ a banna kɛlɛ kɛ n'o ye contre la constitution constitution kura min bɛna ta donc ne bɔr'o de la ko kuma mɔgɔw y'o de fara fara ɲɔgɔn kan ne m'a fɔ n ko mɔgɔ kana voter a ye ne m'o fɔ voilà ne kɔni ye fili minnu kɛra ne y'o de fɔ bon o kɔrɔ tɛ ko ne n'a se ka diya kɔfɛ ne nana ye mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛlɛ ne ka faamuyali la a kɛlɛbaga ninnu est ce que a bɛna wolo mun na a bɛna wolo problème de la Mali kɔnɔ parce que n'a y'a sɔrɔ ni kɛlɛ kɛ kun ye maliyɛnw ko ye a kɛlɛ tiɲɛ don ne tun bɛ n da de mais ne y'a ye est ce que kɛlɛ in a kɛ kun ye maliyɛnw ko ye wa est ce que an ka dimi kɛlɛw n'an ka funu kɛlɛw tɛ wa est ce que laɲini wɛrɛ de tun tɛ min tɛ IBK ko ye n'a wolola IBK tagali la ni b'olu kalama donc ne nana IBK ka fanga defa o kosɔn maliyɛnw defa ni kosɔn a fɔra k'i bagabagara o tɛ tiɲɛ kabini Ala k'an da o de la ne dabali banna kɔsa in na ne b'a la mɔgɔ minɛ minnu kɛra ne dabali banna kosɛbɛ sɔrɔsiw la ne ko n ko aw bɛna san 1 ni kalo 6 kɛ san tantankɛlaw ma sɔn ka mɔgɔw bagabagali min kɛ aw b'o kɛ a jateminɛ ATT ka fanga la mɔgɔ mɔgɔ dɔnnen don comme Arasa olu ma minɛ o IBK fanga la IBK ye Arasa minɛ dɔrɔn mɔgɔw bɔra u ye mankan kɛ u tun bɛ fɛ k'a minɛ u y'a bila i b'a ye démocratie a bɛ kɛ o cogo la an bɛɛ y'an ta fɔ ATT tile la an y'an ta fɔ wajulukɛlaw ye kumaw fɔ ATT ma a ka bɔ hakili ma mais démocratie kosɔn a ye mɔgɔw to yen an taara a yɛrɛ y'o fɔ k'ale tɛ mɔgɔ minɛ nin kama mais n'a fɔra e ka sira kumakɛlaw ɲɛ fo k'a kɛ ni mɔgɔ dɔ ye fiɲɛ dɔɔni bila n'a da ye dɔrɔn o bɛ wele walima o bɛ minɛ walima o b'a mɛn k'a bɛna minɛ donc an y'a ye o ye kabakoba de ye mais IBK ka wagati la IBK mɔgɔ si ma ne wele au contraire ECE mɔgɔ dɔ y'a fɔ ne ye ko ni y'anw ɲininka dɔrɔn k'anw b'a fɔ ECE bɛ mɔgɔ kunci de kama k'i dɛn ka mɔgɔw kan tigɛ ka sira da mɔgɔw ye ko ECE ka baara to yen ko ECE ka baara ye de ka jamanadenw lamɛn ka fanga ni jamanadenw labɛn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni min farati nin bɛ se k'i ka fanga tiɲɛ n'i ye nin kɛ nin bɛ diya jamanadenw ye ko de y'olu ka baara ye mais olu tɛ ka jamanaden bagabaga ko ECE ka baara tɛ jamanaden bagabagali ko mais mɔgɔw kolo dɔrɔn ECE de bɛ bɔrɔ don i kunkolo la ka t'i bugɔ n'i ye o kɛlen ECE kɔnɔ dɔrɔn o ye vagabɔya de ye o tɛ ECE baara ye donc ne ma wele IBK tilela ka ne bagabaga k'a fɔ i n'a fɔ dɔw ye kumaw fɔ ko i n'a fɔ ne ka gundo dɔ de bɛ u bolo ko o mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ o tɛ tiɲɛ ayi IBK tɛ mɔgɔ si tɛ o tɛ yen yɛrɛ o tɛ yen o mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen o mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min jabajɛlen don Mali kɔnɔ yɛrɛ k'a bɛ kuma n'i y'o mɔgɔw ta su ala bila u ka alimamiya la ka seli n'u ye ka banna oui kana siga o la d'accord donc su ala an bɛ yɛlɛ an ka kɔrɔfɔ laban di ma an y'a ye maître Tapo a ye jɛkulu dɔ sigi nin waati in na ko Morema n'i ma fili donc u ye wulikajɔ kɛ kɔsa in na an y'a mɛn ko weleli kun bilali di ma i ka se ka du ka cellule de communication k'o kɔnɔ c'est-à-dire o ko i bɛ se ka mun fɔ an ye o kan Morema oui o ye Tapo ninnu ka jɛkulu ye jɛkulu min n'a ye n diya kosɛbɛ parce que ne y'o de fɔ jɛkulu o jɛkulu mɔgɔ mana jɔ ne la nin wagati la jamana kisili kama n pɛrɛlen don Tapo ninnu dɔrɔn tɛ n taara fɛn ninnu kebe ninnu ta la o ye ko accord d'Alger contre accord d'Alger n taara o la
bibi na ibado al M5 be boka ko fo je suis pour ma partager voilà me fait ka fi ne be jekulu baby no be ka jamana kishi pour que geleya munu nana parce que ni transition chien na bana de ala kana che voilà ni transition non transition chien ni te na fo ko fanga wulila hotel ni transition chien na ko re de ni transition e fanga dini di chukula mo ma election ga keta ula ame jigi dinge kono ala kan kishi obi jugani ibe ka kle dinge afamuna an filɛ dingɛ min kɔnɔ nin n ko Sanogo ka coup d'état dingɛ senni an b'o de kɔnɔ o de la n y'a ye kuma la n dimina kosɛbɛ wallahi n dimina kɔrɔ kosɛbɛ quoi parce que ne tun b'a ye a tun kan k'a majigin maliyɛnw ye quoi Mali justice ye min k'ale ye nin ye ale tun kan k'a majigin maliyɛnw ye a fɔra de ko an ka bɛn mais ale tilala ka taa kuma mɔgɔ minnu tɛ sɔrɔdasiw fɛ ni sɔrɔdasiw tɛ sɛnɛ tɛ kɛ e de bɛn'o fɔ mɔgɔw ye wa e ye wajulukɛla de ye wa walima i ye avocat de ye sɔrɔdasiw ka avocat de e ye général de e kan k'i sigi so kɔnɔ e kan ka nin kuma jugu fɔ ka taa kuma ka sɔrɔ Gawo binna i bolo an y'i to yen an yafara Kidali binna i bolo an yafara i ma Tombouctou binna i bolo an yafara i ma Bererujou sara yafa bɛ ka k'o fɛnɛ ma hali o yɛrɛ dɔw tɛ yafa fɔ ka tout ça Bererujou musow mana Sanogo ye kuma la e ni Ala ni kira cɛ o bɛ kɛ cogo di sa n'olu den yatimaw ye Sanogo ye kuma la o bɛ kɛ cogo di u faw filmer k'a bɔ télé la ka tila ka o n'o yafa sera ka kɛ jamana min kan n y'a dɔn ale tun kan ka a da de an binna o coup d'état dekun min kɔnɔ IBK fɛnɛ nana ta o de la sisan IBK ka bɛ Mali wuli k'a jɔ a sen kan a tɛ se a tun tɛ se o de la a ye kumaba fɛn fɛn fɔ a bɛɛ y'a minɛ parce que ale tun bɛ ATT ye ko ATT taara Algérie IBK yɛrɛ y'a fɔ a taara an ka sabati la don min na a y'a sɔrɔ ne bɛ sabati 2012 la a ko n'ale ye ATT sigilen ye Algérie k'a bɛ taa Mali kungo fɔ k'ale bɛ sa et pourtant a b'a dusukun na koyi mais ale tun t'a dɔn ko ATT dɛsɛlen de kun mais ale yɛrɛ nana bila a la c'était pire que ATT donc o kelen de don Sanogo ninnu ye dingɛ min sen coup d'état dingɛ an binna a kɔnɔ maliyɛnw kan k'u labɛn ten sa fo ka taa sa an ka fɔ an ka sɔrɔdasiw a ye coup d'état dabila IBK kun mana pousser ni M5 y'a pousser ka se degré dɔ ma a ka démissionner walima u kun ka ɲɔgɔn faamu o de kun ka fusa ni nin ye wa nin coup d'état ye mɔgɔw nana bila a la u t'a dɔn u ma préparer a kama ni mɔgɔ min ye Achimi bɛ se ka jamana mara wa Ala Achimi bɛ se wa ne bɛ se ka Mali mara ka tɛmɛ Achimi kan sa ne bɛ jama mara Achimi bɛ se ka marifacilaw de mara mais ka jama mara k'u la faamu k'u bila sira dɔ kan o t'olu ka baara olu ta ye de jama dɔ bannen don jamana ye u bɛ fɛ ka jamana ci n'u y'a kɔrɔbɔ an b'u faga olu bɛ y'o de kama mais ka mɔgɔ nɛgɛ ka hakilinaw yira a la ka faamu yira a la o tɛ sɔrɔdasi ka baara ye o bon o de la an binna coup d'état dingɛ kɔnɔ bon sisan ni transition ma ɲɛ a ɲɛli tɛ ko ne ka fara sɔrɔdasiw kan ka tɛgɛrɛ f'u ka dunun ta k'a fɔ dɛ e yɛrɛ bɔra ka IBK ko kuma min fɔ sisan nɔ ne ta bɛ da o ma ne ni IBK ka relation kun ye dɔrɔn n kun b'a ko k'a mɛnna depuis n tɛ karamɔgɔ ye n b'a ko donc ko dɔ y'an bila ɲɔgɔn na kɔfɛ an seginna ɲɔgɔn ma mais ne t'o réseau kɔnɔ tuguni ne bɛ réseau min kɔnɔ bi Mali bɛ jɔ cogo di tapo ninnu sera an ma u ko n ma bɔ nin bɛna kɛ u taara Buya d'an kɔrɔ Kebe taara ta Buya d'an kɔrɔ n taar'o la tapo taara ta Buya d'an kɔrɔ n bɛ t'o fɛnɛ la hali ni M5 y'a ta Buya d'an kɔrɔ ni n kan ka taa n bɛ taa yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ dɔ de bɛ se k'a miiri k'i ni ne bɛ kɛlɛ la jamana ko kɔnɔna ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ o la mais ni mɔgɔ min taara i don domaine wɛrɛ la ka nkalon ni kalomɛniw kɛ n'o kiiri kan ka kɛ cogo min na kɔfɛ o bɛ gérer o de la n bɛ fɛ k'a f'i ye u ka ko in diyara ne ye cɔrɔ nɔ ni Ala sɔnn'a ma ne bɛ taa kɛnɛ kan le 4 parce que u ye kuma minnu fɔ u y'a yira u bɛ fɛ ka jamana refonder fɛn minnu ye vie chère ye u kuman'o kan bon n'o dun fɔra ne bɛ n yɛrɛ y'o kɔnɔ dɛ ne bɛ mɔgɔ min balo a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ cɔrɔ nɔ ne bɛ mɔgɔ min balo a bɛ maa 1000 bɔ a ka du kɔnɔ ayi an ka du tɛ dɛ an ka du kɔnɔ mɔgɔ alhamdulilayi mɔgɔw bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ye mais n ka bɛ fantanw ma quoi ne bɛ mais n yɛrɛ ka du kɔnɔ o jama bɛ yen n bɛ mɔgɔ minnu ka nasɔngɔ d'u ma kalo o kalo kalanden minnu bɛ n bolo yɔrɔ wɛrɛw la n bɛ min balo a ka ca ni 1000 ye bon ni nasɔngɔ cayara vie chère kɛra ne bɛna fɔ cogo di bi bi in na buru kɛra 600 ye e ni Ala cɛ coup d'état kɔfɛ o ka kɛ transition na 600 président kura mana na a bɛ ɲɛ cogo ɔ tulu prix yɛlɛnna sukaro kɛra 120 k'a sɔrɔ 100 de kun an bɛ se k'an sigi k'o lajɛ
la n'u ye ne wele na ne bɛ taa ne b'a fɔ maliyɛnw ma an ka taa nin na ni ne y'an taakun dɔ ye ni mɔgɔ min ma taa nin na a bɛ komi i jɛra n'a ye gɛlɛya min b'i kan a ka k'i kan ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni bɔra vie chère kama an kan ka bɔ surtout ko min fana b'a la mɔgɔ minnu minɛlen don ka taa olu fana ka kuma kɛ Arajibaci ni a tɔgɔ ye di tal ni Vital ninnu olu fana tɔɲɔnen don ka t'u dɛmɛ k'u bɔ tɔɲɔn kɔnɔ o yɛrɛ de da ka di sɔrɔsiw yɛrɛ la u ka olu bila bɛɛ ka lafiya n ko o la ni Ala sɔnn'a ma ni Ala kɔni ma ban ne tɛ ban le 4 14h palais de sport la ne yɛrɛ bɛ taa 4 avril le 4 dimanche nata ye Ala k'an si jɔna kɔnɔ maintenant kɔrɔfɔlama jumɛn bolo Aidara bon o ye k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn mɔgɔw k'a dɔn aw bɛ a bɛɛ kama i n'a fɔ aw yɛrɛ y'o fɔ bon vraiment nin diyara ne yɛrɛ ye ka n'a ka studio kɔnɔ yan bi mɛnna i b'a kuma fɔ n ye mais Ala y'a latigɛ bi de n ka na vraiment a bɛ baara min na Ala ka aw fanga se Ala ka jamana in taga ɲɛ Ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ Ala ka jamanadenw kan bɛɛ Ala k'u k'a ka Alaya kosɔn kira n'a somɔgɔw kosɔn Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ala ka dugawu minɛ merci beaucoup Choila an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka Sherifu bɛɛ fo nin waati in na an ka foli bɛ bila Aidara la ka bɛɛ ye Bamako Sizani fo ka taa Yɔrɔ di Sahel la an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ Choila yɛrɛ vraiment Ala k'a yɛrɛ sara a y'a fɔ cogo min na nin de an ye wulikajɔ caman kɛ pour que an ka se k'a sɔrɔ a kɛ kun ye mun ye n'an ye kuma mun mɛn a kan an b'a wuli i b'a fɔ n'an ye kuma mun mɛn maa wɛrɛw kan an bɛ wulikajɔ kɛ cogo min na ka se olu ma donc Ala de y'a latigɛ bi ko an n'a ka sigi kɛlɛ kelen kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc an b'a fɔ vraiment Ala k'a sara o la ka foli lase an ka karamɔgɔ bɛɛ ma karamɔgɔ fɛn bɛ ko bɛ Mali kɔnɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka taa Segu fo Mopti maraw la fo Kayi an bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo an bɛ karamɔgɔ bɛɛ ka bila la su ani tile an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni ɲɛnamaw u ka se ka jɛnsɛn Mali kɔnɔ cogo min na anw ma ye an cɛ siri o la nka fili bɛ se ka kɛ kow kɔnɔ ni fili mun kɛra a kɔnɔ a ka dɔn k'a fɔ o ye baara n'a taabolo ye nka inshallah an bɛ dɔ fara hali bi cɛsiri kan wa ka mun fɔ jamanadenw ye hali bi an kanubaw k'a yira k'a fɔ an bɛ bɛɛ de ka bila la yan an tɛ maa si contre la an bila mɛ bɛɛ ka bila la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i mago b'an na k'an wele an ka se ka i reçoit plateau kan i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ i kɛra politique mɔgɔ i kɛra artiste ye i kɛra sportif ye o anw bɛɛ de ka bila la an bɛ segin kɔrɔfɔ kan maa minnu m'a faamuya an tɛ maa contre la alhamdulilahi an tɛgɛ b'an kɔ sɔrɔ waso tɛ an bɛ baara caman kɛ yan mun tɛ nin dɔrɔn ye donc k'a fɔ ko an bɛ maa de ka bila la walima an bɛ ka ko kɛ maa ye o tɛ fo ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka perepere latigɛ mɔgɔw k'o faamuya an ye hakilila mun ta an bɛ fɛn k'o de kɛ fo Ala ka kalifa ka s'an ma don min na donc an b'an bangebaaw ka dugawu ɲini o la inshallah pour que baara in a bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na an bɛ foli bila an ba ye ni o ye madame Asidaw restaurant Queen Land an ka foli bɛ bila yen waati in na fo Kalabankura ka foli bila Gadi ye ani an yɛrɛ kanuba kelen kelenna bɛɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali an b'a fɔ hali bi Ala k'an ka laɲini sabati Ala ka Mali taa ɲɛ Ala k'an bɛn kelen ma merci à toutes et à tous Ala ka dugu ɲuman jɛ au revoir. Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. يا ريت تسوانا تكيفات تشل خدوا يا رها أكتندي وتجرهنا ناس توماس تزها تقاس دوبل 7 هذا مشرب للطاقة اللي شربوا ما يترخى ليل النهار وانت فرحة مع دوبل 7 يعطيك طاقة يعطيك طاقة يعطيك طاقة دوبل 7 دوبل 7 دوبل 7.
Choisissez Nutrilac, le meilleur des céréales.